Hello, gagayam! Naimbag nga oras yung amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay tag sa saruno a drama, makablaawa mampay, Darinalyn Camps, dita Tabuk Kalinga, Mary Jane Tumbaga, kan Tumbaga family, dita Gonzaga, Cagayan Valley. Kaya titayin tayo nga ruden denggan, ti part 38 compilation, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Kaslimanti ko na ni Kabsat Sharon. Dear manang biyanang, sigod alakyinak, idikwan pinadas ko tinagbalbaliw, kat nakirelasyonak iti lalaki. Rugyak nga rudag sa laysay, idinasikuganak ti lalaki, anak kirelasyonak. Masikuga kon Roland, agduan abulan to ininawag. Ha? Agpeso? Oh, at nanto garudan anak ta, Sharon. Agkasarta nga rudan ah. Ay saan? Agsinataki din ah. Anya? Anya agsinang ibagbagamat. Di na kaman rabakan iti kasta. Saan na ka mang rabrabak? Basta agsinatan, period. Awan na mo ka nagbasulak iti anak yun na nananet. Ngam apay nga asin sina anak mo ten. Hay, jak nga ron mawatan jay anak kaw. Tanoan niya ti imbagana, isulatan. Jak mo mabalin na diktaran, tapaan naknukwa. Ay ayatek ti anak yun ana. Kan masikugan. Kasanulangan ti agbalin nga anak mi. Awan mabangunan na nga ama. Malala, bayam ta kasaritak tumanen ti anak kaw paraw. Di kay man makibibiyang iti daytoy nanang. Siyak ti masaknan. Iso asyak lang tag-desisyon para iti bagik. Mas daawak laeng. Tawan sa mo tinagbasulan ni Roland ken ka. Agam mapay akil laat. Ti panangisinam ken ko ana. Masikog ka pa'y mo nga rudan, anak ko. Kakabalak mo tagbalin a single ma'am. Nariga ti awan kabinadang na amang padakkel iti anak. Nakasaganan ni Roland na mangikasarken ka, anak ko. Saan na ka naragsakken ko na nanang? Nagkupasen ti panagayat ko ken kwa na. Diyak mo mabalin na piliton tiriknak. Ta sigurado sa anak to naragsak iti sidong na. Anya, nakiinayat ka pa'y langarod ken kwa na. No sinaam mo lagayam. Katawan mabalin ko talaga akasta. Basta diyak kayatan day di arulan. Anya nga iti plano, ita, ta nakapas nga ikan. Nabulanan mo ten ti anak mo. Makipagpakaasa kada kayo Awawiran nyo kumati anak ko tamapanak agtrabaho iti sabali a lugar nanang. Day takay, ti ibagbagakin ka anak ko. No di mo kumasininaan ni Roland. O, di ada katulungam amang awer iti anak mo. Nanang, Imbes a para awir kalaeng iti anak mo. Tani kumarolan ti agtrabaho para kada kayaw. Saan? Ta sininaam mo nga main. Anya ngay ita. O di si kamalaang ti marigatan. saan na bali tadan pagtrabahwak nanang. Awawiran nyo ti anak ko, tekan kayo iti kwartayo nanang. Ay, nanya nga rod ngay. Kapilitan na kastaa. Natangkin nga men ti ulom. Nay, papananyaw nga aglola kabagays. Ay ipan kuman to'y apok ijay health center kabagays. Apa ijay inanangay. Napan nagtrabahon kabagays. Mapan agwaitress iti restaurant. Apay nga may nasininaan na jay nobyo na. Adamat trabaho jay lalakay. Kan kasla na singput mag. Talaga nasingput day jay abaraw. Nagsangit pa'y nga raw edi sininaan ni siya raw. Taawan ka no mo ti ambuna nagbasulan na. Apay aya asininaan na. Di na kano ay ayatunan na.
Nagbaaw ka nung tisigaw da panagayat na itinubyo na. Kunak lano agsimpan daya ka anakak ta nagpasikugan ngam awan metlat ta. Ay, uray siyak nga road. Kastamot ti amaw ka bagays. Nagpakababay mo tayo. Pabigla-bigla mo ti desisyon na. Uray ko man, no sana nagpasikaw. No sinaan na mulagayam ti ama to'y anak na. Kahit anusam nga ro dati agaw-away ka ba guys? Uy na. Kunak no naggraduara ka ti kastoy at trabaho. Agam, mangrugi manayin. Naimbag ang orasyon na. Umayak man. Nay, si kamagayam Roland baraw. Ay, umay ka. Sumrek ka na kaong. Agyam anak na. Kumusta ti anak ko? Namuak nga minapimanaw ka nun ni Sharon. Uwin nga road, napan nagtrabaho iti sa bali a lugar. Numarigatan kayo ang mga awir iti anak ko. Alaag palang iti balay, nana. Kabaula mo kayo na kaong. Kan sigurado adi mo kayat ni Sharon nga alaam ti ubeng. Maasyanak iti anak ko, nana. Kayat ko nga si Kaswen. Ay nawaya ka latta nga umay mo dito'y balay, barok. Sarong karam latta, basta ada oras mo. Agyam anak nana. Uray sininaan na kunti anak yo. Napataglat ti anak ko kanyak. Jak pagtalikodan ti responsibilidad ko kas ama ti anak ko. Nasaya at ano kasta anak ko. Ne, adagayam insangpot ko a groceries nana. Ken mangtedak ti kwarta abus-busen nyo para iti anak ko. Ay ayatin ka, Sharon. Sabay kumata, andanamnamakan ka. Kaya't nakadilata nga uray may sa ka-single ma'am, Mang Ronnie? Uwin ko nakmat. Sana problema na ita. Nakasagana ka mangibilang kaspudno nga anak ko, ti anak mo. Ay, ala, makamuka nga ron. Basta karimday ta, Kandi na kami baybayan nga agina. Uwin, promise. Itid kun to amin nakasapulan yung agina. O sige, aklunan ka nga Ruden. Diyak ko nagpanginapay. Ta sa anak mo na nasinaw abalasan. Nanang, iso ni Ronnie. Kaya nayat ko. Ha? Naimbang nga orasyon, ana. Ay, kasta mo itbaraw. Naimbag man ta nakapasyar ka dito'y nanumo a lugar kan balay may. Uwin, ta kayat kayo ang makita kan maam-am mo, nana. Kan kidawag ko ma, ti pamalubos yo, ta ikasarakon ti anak yo. Ay ka, desisyon yun na ita adwa Lakit na ita kap-kap na kanyon titunggal may sa makaammo kayo. Baybay-ampay man lata ka sa Ronnie. Di ta pa'y lapanunutan day ta. Lumakaya kon. Nasurukan na 40 titawan ko. Ubing kapay, iti kas tatawan mo. Di mako na alakay ka dagitag tawon iti nasurok nga 80. Ubing kapay, Ronnie. Isa baybay ampay lata kasar-kasar. Agpapasta pa'y lang agnobyo kan agnobya. Saan ka ngagtrabaho? Tao awiram latan ti anak mo diti balayo, Sharon. Di awanan pagsweldoak no agikatak iti trabaho, Ronnie. Siyak ti makaamokil ka. Ikan kay ti allowance yo nga gina. Kababain mo't Di kagbabayin, tagayan ayatan. Kasitin kariken ka, ipaay ko amin nakasapulan nyo nga gina. Ay, naala, makamuka nga rod, Ronnie. No kayat mo, umay kayo ni Jabalayme, taijayan ti pag naedan nyo iti anak mo. Ay, saanan? Mabain na kay Jibalay nyo. Dito'y kami latan iti anak ko, Ronnie. Kabarbaro man mitten tinubyo jay anak mau. Wine kabagays. Naamamo na ka na iji pagtrabahuan na. Kahit dahil siguro ti final, ti pakiasawaan na, ti kayat ko asawain.
Uwan, siguro Tada mo plano jay lalaki ang mangikasar ken kwa na. Nila siya raon ti agkid-kid ka. Di na kanupay kayat ti makikalaysa. Di pa'y makiasawa. Kakaisunang at dapay lalaki amang seryoso kenkwana nga orekas dyan tinaglabasan na. Uwin nga rod kabagay nadlaw ko makidi anasingput na dyan lalaki. Ay kahit sapay kumaata din to agbaliw no bumaybayag. Nasingpet to kumangag nanayaw. Sharon, kasla dumakdakkel tatyan mo. Lukmag mo day tawon no, anya. Sikog ko daytoy nanang. No kasta, masikog ka? Wan nanang. Kasaritak nga ron tinubyom tagkasar kayawn. Ibagam, taumay dito'y balay. Saanan nanang? Tasinaakon. Anya, tapay manayin. No kaano ang masikog kan? Isumay, ti panangisinam ken ko Apay, nagapa kayo Saan? Nagbaawan ti panagayat ko kankwana nanang. Anya, apay akasta ka anak ko. Tunggal agsikog ka, sinaam tinubyom. Di ka maasyan iti anak mo, kundi ta sikog mo. Awan madakulanda nga amada. Kabaila kapadakkelan ida nga oray awan amada. Basta man jakon. Sinaakon ni Ronnie. Naumaaken kwanan. Jakon ay ayaten. Sana mabali na basta sinaanak latan nga awan na dagsa na rason Sharon. Napudno akmet kan ka. Kayat ka nga ron nga ikalaysa ngam si ka lang amin dagkid-kid-kid. Di naklapdan ang makisinaken katakarbengak day taroni. Saan ka nga rodan nga ayaten? Anyat maaramidak ngay. Apay, anakadimadi ana aramid ko ken ka ajak ammo. Ibagam tapno amok mo ti baliwak. Ay, awan ti rumba nga baliwam. Basta kayat kumanon ti agbalin a single. Iso alading itak, agbreaktan. Kat di ka madanagan. Jak to ipaidam ti anak taken ka. Nawayak amang sarungkarkan ko na iti anyaman nga oras sa kayat mo. Nga babae. Talaga adang nga jay ka anakam. Tasaan nga pampanunod. Jay labagbagi na ti pampanunutin na. Di na panunutin ti ibong at iraramidin na. Kasi dagiti anak na tawa mabangunan da nga amada. Ubing sa nga men ti panunot jay anak mau. Adala nga rod mangitakder ken kuanan. Masikog pa yun. Sininaan nakit din jay nobyo na. Adan sapay kabaalan na iti biyag. Wen ta napintas ti saad na iti trabaho na. Ay awan na jang anak mau. Likit jang yaman ta da kumamangi kasarken kuana. Iti likodan tinapalabas na. Jak amuman iti dayjay a babae. Jak amaw noan niya ti sapsapulen na. Ay kahit may pasubo ka manen ang agaw-awir iti apukaw kabagays. Kapilitan kabagay. Umay ko ito ti suporta ti anak ko, Sharon. Kasta rumbang ladi mo lipatan ti pagrebeng nga ti anak mo, Roland. Nang runa duanton ti anak ko. Sige nga ron, saan akong ngagbayag? Inyag ko lang ti allowance ti anak ko. O sige, katagyaman na kitiintin mo a kwarta, Roland. No umanungot ka, Sharon, ala akon ti anak ko, iti balay. Ay isa na mabalin Agtali na iti poder ko ti anak ko. No di na kumasininaan. Nalamit, naragsak tayo itanas nga pamilya. Sa anak nga rod ang naragsakan karuni. Ha? Alala, itad mo ta allowance ti anak mo ta pumanaw kan. Adupay taramidak.
Anya, pumanaw ka manin kunam, Sharon. Wen nanang tagtrabaho ak manen. Hay, data umanen ti mapasubo nga agaw awer no kastoy laeng. Apay nga minay aakas ta ka anak kaw. Tunggalag sikog ka sinaam ti makasikogken ka. Kat anyat maaramidak ngay. Agbaliw nga rod mo tiriknak no bumaybayag. Anya mabalin ko ngay. Di ka pa'y maasyan kanyak. Bakit akaon? Ngam siyak pa'y lati pag-awir mait. Hoston ti dua nga anak mo. Di ka man nagpasikugan. Kalpasan na, sinaam manan ti makasikugken kan. Baliktad ka mait. Di kay kadi madanagan. Agsapulak to iti para awir kadagiti anak ko nanang. Saan kay to na marigatan? Nang, ada kadwa kasi mangpet ni Asunta. Adan kadwayo ang mga awir kadagiti anak ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana? Kastamot balasang ko. Ay na, pasensyakan. Tanagulgulo to'y balay. Tanay, jak pa'y nakasimpa ta, kalkalpas ko dinigos dagiti apo ko. Ayos laeng. Awan problema, nana. Ala, agina na kayon. Tada kami pa'y lati makaamo kadagiti apo ko yun, nanang. Umayak man, marinanet, taumay ko kiluan dagiti apo kom. Ay, mabit laeng. Tariingak idamare. Maturog da gamin. Ay isan nga rudan no nakaturog da. Madisturbo ti pan naturog da. Saan? Tanabayagan ang nakaturog da. Madimot laeng no masubraan ti turog da. Alaala, agtugaw ka pa'y laeng. Taayabak idamare. Sharon, at dato'y mang kilo kadagiti. Ha? Nagkaidada Sharon ken ni Asunta ayaya dagiti ubengket. Nagit narakop da. Kabayatan ti pan naturog da. Na. Abayakas tatil ang ada. Sharon, agring ka. Ni, apay ayanan na. Ringam dagiti anak mo. Taad na tayo mang kilo kadakwada. Ay, kastaya. Mabit lang nga rod. Asunta, hani, agreeing ka biit. Pinandagam titakyag ko. Hanay. Sharon, anya ti kaya tasawan tinakita ken nanggag ko itay. Ti pa naging narakop yaw ken ni Asunta, kabayatan ti pan naturog yaw. Ken, ti pa nangawag mo ken kuana iti hanay. Ay, ada nagkinaawatan mi kanya Asunta, nanang. Agayan ayat kami. Anya, kunak man no nagbalbaliw kan. Nagpakababae kan. Saan? Ta nagpasikog ka ba yan? Ay, jak mapilit ti bagik ngagpakababae, nanang. Rumingbaw matlat ta tilakkin ariknak. Sharon! Kinapuno na. Iso kanayon ko asinaan dagiti makarelasyon ko alalaki. Tadyak mapilit ti bagik nga agayat kadakwada, nanang. Aniya? Kahit kasano day ta? Subliam man dahin ti sigod nga ramid mo. Ti pa nagtumtumboy mo. Talaga siguro akastuyan ti kinataok, nanang. Jak sa mabaliwan ng daytoy. Ay saan? Jack kayat. Jack umanugot amang isangpit ka iti babae dito'y balay. Jack kanunungan day ta. Nanang, maawatan da kami kumamot, ah? Mawatak ti kasta kinataom. Ngam, ti panangisangput mo iti babae dito'y balay. Jak maawatan, wenno kanunungan day ta. Isu alading itag, Sharon. Lukasta, awanan dagiti apukom di tabalayaw, kamagays. Awanan na, tayong panawon da Sharon, ken tinobya na. Nagabang da, iti pag naidanda.
Diyak ko mapalubusan dagiti apo ko kamay panaw iti puder ko ang nagpilit damay. Kunakla no nagbalbaliwan na dya asyaraw ngam saan matgayam. Diyak ka amaw iti dayjay akaanak kami. Saan amaaw-awatan ti aramidon na iti biyag na. Aga brodak ha. Tapno makaurnong ta iti para iti masakbayan tayo kadagiti Anya! anak ko. Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawin. Ka kadagiti ubing. Ay. Asunta. Ala nga raw dagiti apo ko no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagloko mo Agyaman day na. jay nga At asuntan. least, uray Baybayan na mo gayam dagiti apo ko. Kat nagtaod pa mismo kanyak. Wen honey, kat di ka madanagan. Tadyak baybayan dagiti anak mo. Agyaman na kani. At least, uray kasto ti kinataok. At dan anak takat nagtaod pa mismo kanyak. Wen honey, kat sapay kumaa, tadinak to isuksukat ijay abroad. Saan to apulos, hani? Si Kanti ka dyan nga ayat ko. Asunta. Umayak man. Ayan yaw. Da. Sambaan na kasira to'y balay da. Ha? Ay na. Nakaturog dagiti apukok dito'y sofa. Ay, ayan nga ta ni Asunta, gay. Asunta! Ayan mo! Ay, awan na ason tayo tanana. Ah! Napanan na ka, day. Ay da, kapno ka na yun nga pampanawan na dagita ubing ita. Ka na yun kung aron nga taltalyawan no kwata baka mapanda iya kalsada. Napanan ni Asunta, ngay. Apaya pampanawan na dagiti apukok nga awan kadwada. Jak amo ano ayan na ti papapanan na. Inaldaw mat nga rumwar. No kwakat ikikak iti kananda dagita ubing tawan mat kananda no awan ni Asunta. Anya! Sigurado nga marabian man ang dadya nga gawid. Ay. Alaik nga raw dagito'y apukok no madamdama. Yawid ko pa ilay ijay balay. Nagloko mo day jay nga asuntan. Baybayan na mo gayam dagiti apukok. Di man mapadaksan tinubyak. Awam mo't madingar aramidan na nanang. Anya nga awan. Baybayan na nga raw dagiti anak baw. Ay, basta. Diyak maitalag dagiti ubeng iti dayjay nga asunta. Baybayan na mo ida. Tungkwan na dadaka sa mapasama kadakwada. Ibagbaga dagiti kaaruba na ijay, akanayaw na rumuar. Jackpot day tananang. Naapal nga min dagiti karubay jay. Kaya't dala padaksan ni Asunta. Makamo ka. Basta siya, jakon itad dagiti anak mo ijay. Alaam tulaydan, into nagawid kan. Anya? Saan nga mo ni Asunta ti isasangpot ko ita? Iso asigurado ang makigtot day jay. Agtuktukak pa'y. Simbang pot kamat gayaman siya ron. Ala, timing ti isasangpot mo. Ha? Anya nga timing? Basta timing. Ay, kusto-kusto laun unay. Sige, tuktukam lang. Tamakitam ti ibagbagak nga timing. Sige, panawan ka niya. Basta kalma ka lang hangka nga agpadala iti pungtot mo. Sige. Ni, anya ti ibagbag aday ta ang babae. Sino ti... Ha? Sharon? Wan, Asunta. Apaya kas na titsuram. Masikog ka? Sino na ito, honey? Sino di jay? Sharon, please, tanang ka kuma, relax. Pagsaritaan tayo tinasayang at daytoy. Pakawanan na kuma, Sharon. Doon nakinayatag iti sa bali. Kat masikugak pa yan.
Apay ngay naramid mo ti kastoy kanya kasunta. Pinagtalkan kay ti kastawnay. At darapap ko para kadata. Tibuklan ta pamilya. Ngam apay alinukunak. Pakawanan na kuma, Sharon. Sana kaskari na ti naramid mo. Sana kaskari na ti mamakawan. Ngam sige. Ayatan ka unay asunta. Isungay kidamak ti panang lipot mo kanyak. Mga barwanan ta. Basta sinaamo na mamimpinsan day jaya lalaki. Kwa, lading ita, natulagan ti kalay sami kan ni Carlo. Anya! Pinadas ko ngayon laban ti karbangaki ti nobyak ngam awan laban ko. Uray kasano ti panagpakpakaasikan kwa na, tapno siyakla ang tipilyan na, ngam talaga ti nakasikog kan kwa na ti pinili na. Awan nga ro tinaramidak, isungay naklon kulatan ti gasat ko. Kasakitan na ni ti amin anasakit ti kasdyan na pasarak. Nabayag sa akto na kay liwliwag. Kat ti pagyamanak at dadagiti anak ko amang patpatibkar kanyak. Kat itadya ko nakirelasyon iti Orasino. Kat makuna kadagiti anak ko ti gamang wanukirad ko. Kang runaan kani Apo Diyos. Tauray ado tinagbasulak iti kalabas. Adalat ta ti Apo amang baybayabay kada kami. Alakastan, tigayam mo, Sharon. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose, para iti script kaniti drama, tugayam yon, Jenna Almoite. Ipapaimat lang kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kas naman ti kunani kabsat Aida. Dear Manang Biyanang, dahito yung kapadasak kat Jaktopulos malipatan iti tong palbiag ko. Tari gagayak launay iti madaan iti anak. Tan nabayagan ngagdandan na kami iti hasawak, ngam di ka maparaburan iti anak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ansel mo lakay. Sumurot ta kada Elsa agayom ko. Bareng maadaan tamutan iti anak. Apay, papanan tayo aya bakit? Mapantayo nga rod iti lugar ti kasinsin ni Elsa. Tada kano nalaing amang ngagas ijay. Maagasan na kano amin. Kanda gitay saan ang makaanak akas kadata. Maikan na kano iti solusyon. Anya? Alan alakay. Barang agsikuga kon. Inkagrubatan. Uray di ka agdigusun. Agsukat ka lang lakay. Dito'y kano ti pila dagiti kayat na ti maadan iti anak. Dito'y tang agpila, Selmo. Nay, babakit mo ti kaaduan anak kapila dito? Ay na, uray bakit? Basta agbinulan pa'y laeng. Adda kano posibilidad ng agsiko. Kasta mo tinadamag ko. Ha? Ay no, sapay la ko mata maadaan tan iti anak lakay. Anya ti adda dito? Doktor o ano anya? Tsaka mo basta mangagas ko na damot. Maamuan tanto no madamdama. Nay, anya dagito adda dito'y lamisaan na nakabutelya, Aida. Agas mi dagita ka ni Selmo nanang. Inuman mi, bareng maadaan kami iti anak. Simurot kami kan ni Elsa agayim ko idikalman anapan iti ayan ti mangagas. Kahit anyat ko na nangay. Ay padasim mi kano ati uminom iti dayta nanang. Ket kalpasan ti makadomingo, agsubli kami manen. Aya, malangarod, bareng madaanak to ni ti apo ko. Ay na, kailiw kumatan ka ti madaan ni ti apo ko. Wen nanang, di kay madanagan. Taumadanin ti panagsikog ko. Excited ak nga rodon nga agsikog nang. Sapay la kuma. Daytay kuma triplets ket. Tapno masulit mi ti maadaan iti anak. Oray sana triplets, oray maysa, tinapatag, adda! Ay,
Awan mo lat talakay. Namin anutan na nagsubli-subli iti ayan day jay ang mangagas. Ang awan mo't epekto jay tinumtumarta. Ala, saan tangaganat? Dapat ka na dilaylaang ti panakaddaan tayo ti anak. Dumteng tumat lang. Saan pa siguro nga itat ti umno a panawin? Kanon tupay ngay, mapanon titawan. Bakit kun lakay tanton? Basta di ta mapukawan iti namnama bakit? Tani, pulimin sa ti maladaw ang maaddaan iti anak. Takitam ni kabagis kaw. Naladaw ang nakaputot. Pito atawan na nagdenada ka ni bakit na sada na addaan iti anak. Kaano sa bali ti mangmangig ko nga agwarwara sa damag mo. Saan sa ka no aputot ti kabsat mo jay impas ngay ni bakit na? Ha? Awan pamanaknak iti dahi ngay bagbagada. Isa di ka mamatilatan iti anyaman na mangmangig mo bakit? Ay da, si kaman tala ka may saninang. Da kayo kan ni Selmo alakay mo. Nukasta? Agpabunyag kan, Lisa? Wen, ay na. Igidan min ti pan nakabunyag ta anak ko iti kasangay na. Maikamanon day jay nga anak yu kan nila kay mo, Lisa. May kaliman ah. Ay na, imbag man. Nakalima kayon. Gamda kami. Awan pa'y uray maysa. Kaanyat kukuan nyo nga ay. Agawaan nyo nga minti aganak ah. Iyag agawa mi mo't ang talagang awan. Nagpakita kayo ni ti doktor. Saan pa ay? Kagpakita kayo ah. Tapna mo yung taramidan nyo. Kasta mo tararamidan dagiti daduma. Nabayag adidan na addaan iti anak. Ngami din nagpa-doktor da. Naadaan damot ka na iti anak. Nagsasaruno pa yan. Alang nga rod, taagpa-check up kamintuman ngagpaiso. Kawan ah. Idi pala ko mga min ang nagpa-doktor kayo ah. Ang malasang butan nyo taubing kayo pa'y. Makaanak ka pa'y siguro iti upat, 105. Uray may sawan no dwa, basta adda, Lisa. Mabalina. Kaslag nervyosak mat ay da. Anya ko mga iti pag nervyosam. Amangan no siyak ti matakwatan da nga dedeprensya Kasano nga data? Ay, saan mo't siguro? Basta agpa-check up ta. Tapno isuro dati rumbang nga aramidon ta. Di ka namin agpampanunot iti negatibo, ah? Wala nga ron. Mapantay itong bigat. Nabayagan nga agpadpa-doktor kayo anak ko. Anyat ko na ti doktor yaw. Adda ka di mo ilanamnama? Ay, awan nanang. Ah, anyat kayat mo asawain. Ni Selmo ti ayan ti deprensya. Isuasaan kami amadaan iti anak. Anya? Ay kasano daytan ngay. Talagang arudasan kayo ang maipayan iti anak ah. Ay, sapay tarigagayak launay ti maadaan iti anak nanang. Ay ka, mangampun kayo na iti bilang yung anak yo. Hey, narigat ti kasta nanang. May mayat mo't laeng no nagtaod ang mismo kada kami ti anak mi. Kaanya nga rod ti mabalay, no talaga nga awan. San mga rod ang makaputot di asawam? Nanang. Adumot ti kasi ti kasasaad yo. Nangampunda, ka nagbalin mo ang nasaya at dagiti inampunda. Tadipindi dahi tayo ti panang padakkel dagiti naganak. Ay, basta. Jay agtaod ang mismo kanyak ati kayat ko nga anak nanang. Diyak kayat ti mangampon. Ay da bakit nakaturog ka? Apay aya. Ang dapat madlaw ko ka. Manipod na duktalan asak ti da deprensya Ajak makaputot. Kaslat ti mamnay kamatan kanyak bakit? Tunggal agid data nakatalikod ka kanayonan kanyak. Kastoy ti pakakomportablyak. Isu abay-bay anak. Napakabasulak ti saan ko apa nagputot. Sorry Ang amjak na gayatan ti kastoy. Maturog takid din tani rabiin. No kayat mo, mangampun tayo ti ibilang tanga anak ta. Saanan? Bambannog laeng dayta. Kun jak kaya ti mangaywan iti saan ang nagtaod kanyak. Di ka mat nga rod maipaayan iti anak, bakit? Maturog ta nga rudan.
Tauray pagsaritaan ta iti agpat nagdayta, di kan tulat ta makaputot, Selmo. Ha? Lisa, di mo't adda pagtagilakwan nyo ijay ili itinatnateng. Adda ay da. Apay ka de. Ay, mabalin ti makisosyo ken ka. Maboring ak ngamin agtaltali na idlatan ijay balay. Ay, no kaya mo? Abangan mo di abay ko apwesto. Bakanti day jay. Medyo nanginalaan ti abang nata nalawlawang di pwesto. Alaman, kita to, Lisa. Nala, agkuyog ta inton bigat ta takitaan. Ang mga numabannog kang aglako, bakit? Diyak kaya tamabannog ka. No, jak ka ba ilan na sisyak di mga laak iti kadwa? Mangtangdanak to. Adamat nga min trabaho. Siyak kumatimang tulong kan kang aglakaw. Ngam sayang mat di trabaho no agresign ak. Di ka agresign. Siyaklatan ti makaamo iti pwesto nga abangak. Kaya't ko lang ada pa ka kumikumak. Tadyak kaya ti maboring dito'y balay. Alangarod bakit? Taikan kay ti pagpuunam. O anya, kumusta nga iti panaglakom ay da? Ay, medyo nakapsot pa, Lisa. Kastala iti damo, ngam no bumaybayag, umadon tumo lang ti customer mo. Sapay la kumaa. No umadon ton ti customer mo, amangan no kasapulam ton ti kadwa. Kabailak siguro nga uray aman kadwak, Lisa. Sayang mo ti pasweldo. Adto yan ti order mo kape, alingay da. Agyaman nak, Mang Ludeng. Oh, ato yan ti bayad ko. Kukuha mo ti sukli. Ay na, thank you Isa nagagita ka mangyagit ti order mo kape, ta kanain nak ngay kanititip. Kababain mo't ken ka. Nagadayo ti panggigap-gapuam iti kaping order ko. Gumatangak man. May sa kilo man ditaw eh. Ay, uwawawan, mabit lang. Mala, tulungan kan nga glakaw. Tanay, nagadumat ti gumasangay. Agigid dandar. Wan nga rod, alaman, tulungan nak nga rod biit. Tatangdanan kanto, inton madamdaman. Amangan no, ada customer mo mat. Awan, manmano tiyag kapi ijayan kota na lemeng amin. Nakapoy tilakok akape. Isa tulungan ka pa ilaay. Apay no alanak lang nga nakadwam ni ti pwestom ading Aida. Kasanon nga iti pwesto mapagkapian no panawa mon. Isurrender ko na ijayad. Tawan mat maganan siya kijay. Nakapoy. Dakdakkel ti maswildokken ka ditoy. Ha? Ay adaken ka dayta Mang Luding. Tano siya, talagang agkasapulan nak iti kadwa. Tani, imadon ti customer ko. Kat marigatan nakmut no agmay saak. Siya ko ang dalaam adin. Ay da, agsarata yung diti pwesto tani malamanan. Wan nga rod, Lisa. Agla ako kami pa'y tasayang ti mapaglakwan. Oray, aging ga iti alas 9. Ni, rabi una yan Adapay nga tagumatang iti kasta nga oras. Adda, Lisa. Ado, iso nga umunakan ton nga gawid. Maudi Narabyan ka man ang nagawid bakit? Kanayon mo't tanti pa nag-overtime mo iji palengke. Di ka unay agbambanog Isupay ti mapaglakwak iti rabii. Di mo parigatan ti bagim ngagtrabaho ta dudwata mo awan anak ta. Sana bale, taadamot kit di kadwak at ang tangdanak. Okay. Kumusta di inala makadwa? Nasingput mo't laang. Nagagat. Ay, wala naggagat. All around pa'y Oray sa dino, ti pangibaunak, mapanlat ta. Mayat nga rod ano kasta. Hanggang no mayat ti kita dita pwesto. Ure agikataksan iti trabaho tapno matulungan ka bakit? Ay saanan, taadamot kadwak. Dinak pa kadanagan. Kun sayang di trabaho. Sayang, dagiti benefits mo ijay. Sa bagay mat kati Hanggang basta saan ka amarigatan Ure di ka ngamin ag-overtime. Agawid ka amasapa tapno saan ka unay amabannog.
Sa anak mo't ang mabambanog, taadama para lako. Agtugtugaw lat ko kay Jeff Pwesto, selmo. Wala, mangan kan. Tasak pala tiaglako ay da. Katsi ka nga, di ka pa'y mangan aya. Madamdama akton, ta asikaswak pa'y nagitaggatang. Ara, mangan kalatan. Ay, relax ka, tasak ti makaamon dito yung aglako. Kabalak tayo toy. Alaman nga, Rod. Iturog ko pa'y no madamdamawan. Wen, siyak ti makaamon dito. Ag-relax ka lang, tapno saan ka amabanong, wen. Ni, Aida, Luding, anda kay magayam dito restaurant. Ah? Wen, Lisa. Umay ka kadimot mangan dito eh. Umay kami lag-take out kanila kay ko. Ay, nakita kayo, isong ay nasitgan kayo. Apay, nagkapon nyo, Rabim. Ay kwa. Kalkal pasti panaglako mi. Kagapgapo mi Jeff Pwesto, Lisa. Umay kuman pa kanunmut ni Mang Luding, takasimut. Nagmalmalem nabambanog naglako. Kastaya. Sige nga rin tayo, nakalaan ng order ko. Uy, Aida, daman-damagakan ka. Kat pasensya kan madamag ko na ito eh. Sabali nga may nang timadmadlaw ko. Apay, anya day Lisa. Masansan nga may na makitak ti panagkuyog kan ni Mang Luding. Kan, nukas di nga kuyog kayo. Iso ti para gamitibag mo. Kat, anya ko mga itidakas na itidayta. Kat boy ko nga, Rod. Natural at tulungan nak nga agbitbit itibag. Nasingad kayon sa ngamin una iti tunggal maysa, Aida. Gayem nak. Iso adi mo ko matagidaksan ti panagdamag ko. Hay, dayta kat timadi kada kayo ama nagsipot. Taikan nyo iti kaipapanan ti amin na makita yo. Ha? Ay, managatap ka launay, Lisa. Nasingputak ngamin nga amo. Kastamot, boy ko. Nasingput kami nga agpadpada. Iso nasingid kami titunggal maysa. Ay da bakit? Di ka kadimang lukat iti pwesto ita? Itaman pa yan aldawan ka abimangon. Boy ko pa lati mang lukat ita. Madiman ti rusok ko. Ha? Apa yan? Madia talaga tirik na. Maulawak. Kan nagpait ti panagraman ko. Ay po, makapabakwar mo ti banglom. Ha? Rumor ka, no, mapan kag trabaho. Ha? Sige nga rin, mapanakon. Agam, okay ka kadilaan? Ibagam no di mo kabalang ti bagim, tauray jakon sumurok iti trabaho. Ay, mapan kakit din. Nagbangsit ti banglom. Kabailak ti bagik. Rumor kan. Alang nga rin, awagan naklaan no di mo kabalang ti bagim, taagawid akwan. Nagapuak iti Dr. Selmo. Kat ada good news ko kan ka. Oh, anya nga deta bakit? Masikugak. Anya? Masikog? Ne. Kasano anak pasamak deta? Kat sa anak mo't ang makaputot. Nakaalami ti sikog mo. Kat sika Asino pa'y kumangay? Palsumot gayam ti imbaga ti doktor ta idi. Saan ta ngamin ang nagpa-second opinion? Namati ta adagos iti imbaga na saan ka makaputot. Ang makaputot ka mat gayam. Anya? Oh, apay, saan ka kadian naragsak mo? At dantun anak ta. Napat ganon tinabayagan at tatarigagayan ta. Oh, adto'y ti sweldom itaabulan, Luding. Ket, ikaten kamuten kas boy ko. Lay, apay nga yakal-lat-lat ti panangikat mo kanya kayda. Wen, tasaan ka nakasapulan, Luding. Ket tapno awan may bagbagam, nayunak ti sweldom. Oh, adto'y. Ay, manjak Apay, kastalaka-lakanakin ka ti mang papanaw kanyak. Kasanong ngay ti relasyon ta. Anya relasyon na sasawamot? Eh, apay, pagliba kam na ita, katagpay sumot nga da relasyon ta. Namin ado nga rod anay lawan ta. Tangiwat mo, saan man natin lalawlawatam?
Di mo serious wanda jay. Tasaan ka ngay ayatan. Jay asawak tay ayatan. Nakiride o naklakin ka? Ta nagaram ka kat ngarud kanya. Nagkari ka adinak to sinaan, Aida. Pangasim, dinak pag-aangawan, ta inayat kan iti husto. Addan asawak luding. Basol ter aramidin ta. Iso apumanaw kan. Ket numabalin. Di kan pagpakita pa'y kanyak. Nay, naggapwam selmo barok. Naggapo kiti doktor nanang. Napanak nagpa-second opinion. May panggap iti kinabaog ko. Ah, apay nga asaan mo akadwan ni Aida? Talaga nga ingagarak ti saan anang kuyog ken kuana nanang. Anya, akat anyat ko na ti doktor nga ay. Talaga sa anak ang makaputot nanang. Napaniknik akong ti amin. Talaga linuko nak ti anak yo. Ah, linuko. Apay, anyat inaramid na. Umay kayo iji pala inton malam nanang nakasarita yo. Pagpudnuan nyo na sino ti amat ti sikog na. Bareng da kayo ti pangimbagaan na iti agpaiso. Ibagam tagpaiso kanya kayda. Asino ti amata si Kugmaw? Nanang. Di kan makapaglibak Aida. Ngamin, saan la amay may sa doktor tinakaibaga nga da diferensyak? Pakawanan na kumasil mo. Wan, aglunak. Nagbasula. Nailaw anak. Ngam sinina akong dadya lalaki. Anya. Sino da ti lalaki? Kwa, Joy boy ko ija pwesto. Kanayon kami nga kadwa. Iso na develop mo tirik namin titunggal maysa. Ngam, jak sineryoso. Nailawan nagla talaga. Kat nag-amiri sa konsen mo. Oh, nayan ti kastangay naramid mo, anak ko. Nakasingsing po ito asawam. Ngam naramid mo tinangloko kan kuana. Sapay nagbunga ti panagbasol mo. Kasano daytan ngay. Noy kan nagpayati. May kadwa gundaway ni Selmo. Tapno masulnitak tinagbasulak. Wano nagkurangak. Pagyamanak. Bagawanan nagkumasil mo, asawak. Anak lang ti kasapulag iti dayjay a tao. Tsak pala amo ti isungbat ko ita, Aida. Tsak mapagsusurot ti panunod ko. Anya ngay, mapakawan na ka diesel mo. Nakapanunot kan anaimbag. Aga brodak, Panawan nak. kayat ko pala yung matayo. Isong aga playak para abroad. Kasano? Napakawan na ka din. Pakawanan na ko na. Ornusan tanti amin ka data. Mga barwanan tamanan. Dinakdagdagan amang ibagay ti pangadang ko, Aida. Basta aga brodak. Nakapasngay kan Aida, adamit ta ni Selmo ija abroad. Aging ka di itakot, saan pa nga imawawag kan ka? Saan nanang? Nabayagan nga in black nak ti asawak. Talaga siguro, di na kun maawat ni Selmo. Ay, anya nga rod ngay, awan mabalin tayo. Nadagsin mo't ngamin tinagbasulam kan kuana. Ipakaawat kumatkan ko na nga anak lang ti kasapulak iti dayjay a lalaki. Ta sininaak mo tadagos nanang. Nga mapayatinak mawatan. Uray asino mo't siguro nga asawa tagsaad iti biyang na. Talaga masakitan iti husto. Ang di ka mapukawan iti namnama. Anyat amom, amangan no dumteng to ti panawan ang mapakawan na kamalaang di asawam. Ang ingat ka ano ti panagururay ko nanang. Aida, anak ko, aday bagakkan ka angam di ka kumamasaksakitan. Apay akas tamot ti anak mo.
Kaslasan na normal titig-tignay na. Nabayagan na nadlaw ko day tananang. Iso nga impa doktor ko. Kat, ada ka no autism na. Kunakon kahit. Bayat nga minti pa nagdakkel na. Sa bali ti madlaw ko kunkwa na. Kasi mo to'y anak ko nanang. Awan madakkelan na nga ama na. Tadi na kami mutan paganaano ni Selmo. Akat jepud no nga ama na ngay. Anya mati ko nana. Amo na ti sitwasyon ti anak mo. Kunak nga rod nga awagak nang. Tagpatulong ak para iti suporta ti anak ko. Ang saanon? Tama nga no kumaro lang ang ti sitwasyon may iti asawak. Basta mangnamnama ak. Ang mapakawan nagtumot lang ti asawak. Kat maawat na mo to'y anak ko. Kaspud no nga anak na. Nang namnama ka mapakawan naktumot lang ti asawak. Kat imimaginak nga iti may sangal daw. Awagan na kat kumusta na kami iti anak ko. Ngam nagkasang tadyak pulos na uray dayta napasamak. Tatalagaan ng lipatan ti asawak. Kat jak amo no anyan ti kasasaad na ita. Ingka gumaak nga ro ti nagtrabaho tapno adapang biyag ko iti anak ko. Pagbababawyak ti inaramid ko iti kalabas. Kat jak to agsarday nga agid daw iti pamakawan iti Diyos. Kat mangnamnama aklata asubyan nakto ti asawak. Alakastan, tigayam mo, Aida. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, day ta kapadasan, ti may sakabsat, di drama tayo. Manang Biyana! In your nose, para iti script kuniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Dear Manang Biyanang, kababain man ngam nasumok ko tinakisugal, kat day ta tinamagbalin kanyak analaing nga artista. Tangamin, kabalaktag pamarang masakit nga oray nasalon atak mat. Tapno makadiskitarak laeng iti pagsugal ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Umayak man, Benson anak ko. Sumrek kayo na. Benson anak ko. Umayak man, umutang iti kwartam, no at tatanay. Nagsakit man ti tiyan ko. Ni, kaano lay di inikan kayo iti kwartayo Awadin na, nagastos ko. Taing gatang ko iti agas ko. Apay ngagsakit man ang tityan nyo. Adaman siguro kinan nyo abawalan. Ay, diya mo nga rod maiwasan timangan iti bawal anak ko. Makaramraman ak nga midno ko. Kuyugan kayo lang na mapantay iti doktor. Tapno maamuan tayo no apay ngagsaksakit man ang tityan nyo. Ay na, uray di nakuyugan ain tanay. At dapat trabaho. Sayang ti aldaw mo no aglangan ka anak ko. Sino nga rin ti kadwayo ngagpa-check up ngay? Naimbag na masangon ni tatang timang kuyog kada kayo. No, di na masangaw agpakuyog kak iti sa balay. Kad maysa, kabaalak mo ituray may maysa. Mabitla nga rin, tekan kayo ti kwartayo na. Dolor, anak ko. Anay ko. Nini, Anay. apa yan nanang? Ay, Anyat nasakit kada kayo? Umunag kayo Nako, nasakit ti tiyan, kansikit ko. Mariga at anak amag na. Alala, ito gawyo. Hagyaman anak ko. Imayak ta umutang ako maiti kwarta manak ko. Pagpa-check up ko kuma. Apay, naibusan te agas yo. Huwag nga raw anak ko. Iso nga ay agsak-sakit man ti tiyan ko. Nalangaraw te nakgumatang iti agas yo. Inalayo te reseta ti agas yo. Ay na, siya kunti mapan gumatang. Diyak kayat amataktak ka anak ko. Amaw ka amakumikum ka.
Agpakuyog aktaw ken ni tatang yaon. Anya, malanga raw tekang kayo iti paggatang yu iti agas yu. O anya nana, nakadawat ka iti kwarta kadagiti anak mo? Wendar na, daytoy man nay, Inartista ak manen ida, eso nga inikkandak. Mayat nga rod, nana. Paadun ta day ta kwarta. Pagtriplyan ta, ang mga nuad-adupay Ha, sige nga rod. Pagpwestuan ta abandangay. Saan adito'y kalsada? Tamadlaw data dito'y. Mapantay jay balay may nana. Uray tag may saak itay jay. Sige nga rod. Ang dumagas ta iti merienda ta ditay store. Tama nga no mabisinan ta. Sige nana, tanay. Awan mamerienda iti balay. Nagapwam manayin si ka Ernesta. Kanayon la marabyan ka. Ay na, di ka nagungay. Tada pa sa lubong ko kan ka. Atoy, inggatangan ka iti kamisita. Nangalam iting gatang mo ngay. Ay, inggatang ko tayo inted dagiti anak ta. Pagpa-check up ko kuma. Ang naimbaganak mo tad. Iso nga, in market ko na. Anya? Anya ngay, nagswerte tama na indar na. Ay, awan nana. Awan swerte ta ita. Bumawi tanto inton maminsan. Nukas ta, naabakan tay inted ko akwarta. Wan nana. Ay, agmalmalasak sa nga agay. Ayam itangal daw. Ay, sayang nga rod, anukas ta. Sana bale, ta bumawi tanto manen nana. Ken sana bale, ta daing gatang mo iti sidaan nyo ken nilakay mo. Ay, wamukidi nag-grocery akpay. Ken nakagata nga kitibado may ken nilakay. Wen, iso adi kay maup-upay nana. Taadaman tiyempo ang maabak tayo, adamat lataal daw ang makabawi tayo. Wen mo't kidi angam kasanungay. Awan pagtayatan ano sumarunaw ta, na ikisap mo't Agremedyo ka manen anana. Pasensya kan. Tawan mo't amok a pagdiskitaran iti kwarta. Naimbagkin ka. Taada anak mo ng agsusweldo. Sana bale, ta binulan nga ikanda kami dagiti anak may. Dumawat kayo kit di manen anana. Alala, tamang panunutak no anya manen ti ipambarko kadakwada tapno makadawatak iti kwarta. Pangusaran nyo manan iti kwarta, nanang. Ay, pagpa-check up ko man ni tatang yu tanay, natudok mo ton iti lansa jay saka na. Ha? Ni, apay ngay? Kumusta di sa kanan ngay? Ay limtig nga raw, anak ko. Kunak amapan kami ijay ospital ngam di na mo kayat. Taawan ka no ti kwarta. Mabain nga main amang ibaga iti kwarta kada kayaw nga anak may. Ay sus, ipantay nga ro di ospitalan at amangan no ag-infect di sa na. Ay madanagan nga ro anak ko. Oray siya klatan ti mangipan ken kuanay ijay ospital. Kabailak. Basta mangtid ka iti kwarta tara maten may nga agpa-ospital anak ko. Naggapo ako ni Jay Balay da Dolor akabsat mo, Benson anak ko. Napanak di mawat iti kwarta na. Tay pa ospital ko ni tatang yaw. Natudaw iti lansa jay saka na limtag. Anya? Kasano natudok ngay? Diyak man amaw iti dayjay nga amayaw. Natangken tumo ngamin ti ulo na. Uray na sip-sip nga tila aramidon na ijay likod ti balay. Tila agmarmartilyo ti kukwaan na. Ay, anya ngay, natudok laki nga rudain. Asus,
Madi ano mabaybayan da dyan. Isu nga raw nga ipan ko kumai jay ospital anak ko. Ay madanaga anak. Amang ano ipatay na dayjay no mabaybayan. Sapay awampay nakasaga na alungon na mait. Kilay bagbagayo mat. Ay na, sapay ada trabaho kita. Kuyugan kayo kung maamang ipa-check up ka ni tatang. Sana problema day ta. Takabaulak mo't nga uray siya klaang timang kuyog iti amayaw. Basta ikanda kiti kwarta nga ramaten may tanay. Kurang jay inted ni kabagis mo. Nainayo na mo basitin anak ka. Tapno ada mo ikaan may. Kan sigurado nga adaw ti magatang nga agas. Kan amangan kit di pa'y no makonfine. Ala, mabitla nga ro, tekan kayo ti kwarta nanang. Ay, lakay, agrupat ka, darasam. Nay, apaya pagrubatan nak, papanak. Ay, mapantay jay lugar da kabagis ko ijay probinsya. Ay, natay ka na o ni ipagkaw. Anya, ni ipagbo aperlita. Apaya natay, anya timpatay na. Nataki ka na. Iswa darasam, tama pantay jay. Kasanungay na iti dingway. Ay na, di mo pagproblemaan day ta. Ibilin ka o kadagiti anak ta. Isudan ti makaambaw iti day jay. Saan na masangaw, tada trabaho na. Ay na, siya kaunti makaamo iti dayta kunakmait. Alan, darasam, agbalon ka iti badaw, agawid tantaw no malpas ti tabaon. Adto iti bayad may barok. Ala, dumsaag kan lakay. Maway, Ay, nay, kaslawan mo, tao di tabalay da bayaw. Awan sama ti aglamlamay. ala, mapantan di tabalay da kabagis ko. Naipumpon sa mutan ti umay talamayan bakay. Umay kakit din, kaanay, mapanon ti oras. Ay, ipag-Ernesta! Alaya! Nanay, asino talalya abirat? Kwa, di mo natay ka na abirat perlita. Anya natay asasawamot. Kakaiso na napigsa ka na sa lunatak pailan. Malala, sumra kayo kay dinabe. Ay, agyaman kami, ipag. Nakayumot gayam na ita, kabagis Ernesta, bayaw. Oy na, naimbagman ta, nakapasyar kayaw. Ay, uwan, tako namat nga may anatayon ni ipag. Anya na tayo sasawamot manang, awan mo timbang bagakakasta. Hindi na mo imawag ka? Anya, ay na, di mo naawatan dyan bagak Kunak, natayon di kabsat ni ipag mo, kunak. Aniya? Ay, si Kamat Ernesta, tuling ka bakbakitan. Nagdardaras naman lang ay may dito yan. Nalasa na balin tapagpaspasyaran nyo matan. Kan intay tumakilamay ni takaruba atap nga da serbitiyo umayaw. Agbati ka pa'y dito'y lakay, wain. Urayom ti pumpaw. Takababain mo't no agawid tadagaws. Anya, papanamngay. Inakitaan dagiti napanawan ta ding wain. Agsubli akto mo laan. Basta urayon nakwan. Ay saan? Si Kanti Agbatay ta siyak ti agawid. Si Kanti Agbate, kunak lang nga rodan. Apay, di ka makaawat. Ha? Agsubli ak mutlaan, kunak lang nga rodan. Ala, Agbate ka. Iliwam mo, da bayaw, kun abirat mo. Kasano na maamuan dagiti anak mo? Asaan apod no an hospital nila kay mo, nana? Ay saan? Tawan nila kay Kuya Balay may. Adda ijay probinsya. Alang nga Rod, di kay madanagan. Tapaadun tayo, ti kwartayo. Isuro na kuma. Tapno, oray siyaklatan ti mang paadaw iti kwartak iti online. Ay, saan nana?
narigat no masuro yu dayjay. Ken marigatan kayon amay suro, tabakit kayon. Alang araw, ang jak pay lagaw awid ijay balay may. Tamangan no mapandag iti anak ko ijay. Kan tila damdamagan da kanyak may papan iti amada. O sige. Umay kayo payla dito'y balay nana. Awan problema iti dayta. Manang Dolor, awan mo't nananang kan tatang iti balay da. Di magasak ta kumusta at kumanitatang ngam awan mo't tao. Ang mga no daday di ospital Jakmat nga rod amaw no sa dino nga ospital ti ayanda. No sa dino tinaka-confine ni tatang. Awagak nga rod ni nanang ngam dya mo makuntak. Gusto ko man o da cellphone ni tatang. Ngam di namat ngamin amot ti agupirit iti cellphone. Agsubli ka man no malam bareng agawid ni nanang. Ay, awan. Naabak jay kwarta tayo nana. Nakimus. Anya, apay ngay, agsasaruno mo ti panakaabak maun. Adado mo ti abak maun ngam ti panangabak mau. Hoy nga rod. Mas dawak mat nga rod nana. Nalaingak mati kunak ngam. Hoy, awan matlatta. Kahit, kasano nga roden ngay. Sayang jay na ipaahabak mo Sumubot ta nana. Amo kon ti aramidak no sumaruno. Amo kon ti teknik. Inadal ko anay bakit. Patsik nga iti sumaruno, mga bakakon. Agtriplenton ti tayata nana. Ay, pangalaan tangay manang iti puunan ta. Kat dumawat kayo manan kadag iti anak yu Oray, tati amo da kat aday jay ospital nila kay mo. Nalaing kayo mo't nga artista? Ay, makamu kayo nga diskarte. Ay na, anak ko maopera ni tatang yaw. Anya't maoperakin ko nanang. Kan apay asaan mi makontak ti cellphone niyo. Nadadaan jay cellphone ka, iso nga imbalang kun Ha? Bakit? Anyat maopera ka ni tatang? Ay, jay tiyan na, tanaurnong kanon ti baton kakanat ti sakit na. Sa bali pa'y jay limtag, asaka na. Ay, dakal madan ti magastos anak ko. Sapay awan ko kwarta. Orayan dak, tasumurotak iti ospital. Isa na, anak ko. Ay na, mataktak ka lang no sumurot ka. Sa nabalay, takabailakmait abantayan ni tatang yaw. Hig mo ki identi kwarta, no, ada itin mau. Tama pa na kaw nanakaw. Agdardarasak tanay, masapol ka no nga maoperaan ti amayaw. Sige, mabit lang nga rin nanang. Ikan kayo ti kwarta. Ngam sumaruno akto iti ospital. Nayunam ti itid mo anak ko tanay, kurang ti intid jay kabsat mo. Ay, una yan Aggigidan matan ti sakit ni tatang. Isu nga raw, si jay amayaw anak ko. Ay, pag tinulungan nyo agastusan tanay, awam mo makukwartak nga main. Nalangarod ta kuyugan kayo na mapanay di ospital. Ay, sumaruno kayon ton iti kabsat mo. Umuna akong tanay agdardarasak. Di ka pa'y mo nakadigaws ka nakasukat. Itid mo ti kwarta, takasapulan o na yun jay amayaw. Nalangarod mabit lang. Angam ibagayo nga rod sa dino nga ospital tayan ni tatang. Ta sumaruno kamin to. Ay, nana, medyo dakkel ti puunan ta ita. Iso dakdakkel ti mapangabakan ta. Lalaingam nga ruda. Tapno makasubutan iti adaw nga abak tadar na. Uy, nana, danag yun ay O anya manang. Nadamag mo, no sa dino abanda ti ayan ni tatang dito ospital?
Awam mo ni tatang dito nga ospital, Benson. Anya? Kat dito'y matimbaga ni nanang nga ayan na. Huwag nga rod. Imposible ang matulungan ta. Tagpada mo nga ospital timbaga na kadata. Ay na! Ay, kamaudyanan na, nangabak na mula ang gandar na. Ihaw! Wen na. Iso nga, orayan dak dito yuan. Tainak iruwar, tinapangabakan tayo. Ay, sumuro takmut dar na. Saanan? Agbati kayon, ta mabiitak lang nana. Ay, mabalinsa mo ti Jay Store. Ay, awanan. Nabayagan asaan dang agpapakas out ijay. O sige, nana. Tama pa na kon, wan? At dati inayo di tayo dolar. Ni, tatang, naimbagan kayon. Ha? Naimbagan nga. Awan mo't sakit ka. Sa anak mo't anag sakit, wanoan niya. Ala, kunak man no maupira kayo ako na ni nanang. Anya? Ay, salawasaw di inayaw. Inyaw awan na, kaya lugar da kabagis na. Kuna nangagsubli jay, hanggang saan mo't gaya man. Di na pa'y gaya minas asikaso na iti dingon may. Nukasta, nagulbod ni nanang? Apay, anya timbaga na kada kayo ay Ay na, namin ano adim mawat iti kwarta ta maupira kayo kano. Ngam saan magayam? Awan kayo mga min ije balayo. Damo mi akagpaiso na ospital kayo. Anya? Ay nagluko kumot di inayaw. Impambarnak ka na kayo tapno makadawat lang iti kwarta. Ay bakitan nga ulbaod. Di laagbain. Sapay awan iti balay. Jak mamutayan na tatang. Tauray da kami, inyaw-awan na kami ija ospital ako na nakakonfinan nyo. Ngamawang kay mo ijay. Alya! Dito ilagayam ti pakasarakakin ka Ernesta. Apay nga da ka diti balay da di adar na. Anyat kukuam di tayo. Kuna na nga uraya, ngam awan mo tan. Ay, ginastos nan saan dyan na pangabakan may. Napangabakan nyo itay. Iti online Ada nga mintay tayaan may. Kat na nga ba, ang awam mo tan. Nukasta. Di tati napananti dinaw dawat mo akwarta. Ay, Agsaw ka. Uway, lakay. Bakitan ka, adi agpampanuraw. Ay, Ala, agawitan. ay, urayok pa inidar na. Ala, ti kwarta. Sana nagsubli da jay. Intaray na lakit din ti kwartayaw. Ala, agawitan ko na, no di mo kayat nga uludin ka ayawid. Ay, Ala, awid! ay, awanan. Nasibdot ka na unjay kwarta na pangabakan may kunadidar na. Agamay, kasla jak pa dyan. Intaray nan sa ti kwarta kaun. Gonggonam adang nga. Agasam da itang aramid mau. Maalam pa yan ti agulbaod, gapo iti sugal. Di ka lagbain iti kastangar aramidaw. Mismo a pamilyam, ulbudam. Agasam nga, iti dinawdawat mga kwarta ka na iti anak ta. Pati sa kasawam, ibagampayan ang masakitak. Hey, Ita, mapagsisilpo ka unti amin. Iso siguro, ngayon panak ijabalay na bayaw. Tapno kampay iday na ospitalak. ay, jay. Nakasalsalon at dataaw. Ngam pagbalinam amasakit. Alay ko. Abay nagsipagol ka gailak ay. Deserve mo, ti masipangaw, tapno agnakam ka. Agdatlatin san tautek mau. Iso ako lugak man. Alay ko. Tatang, gusto na ito. Di yung dangan ni nanang tani bakutan. Bakitan ang saan ngagpampanunot to'y inayaw. Baybayan yun ni Nanang Tatang. Di yung kabilan. Tanay kasimag.
Wala nga rod makukwartan. Nga maala na pala ti magisugsugal. Mala, di kay madanagan. Taikanda kayo iti kwartayo, tatang. Atoy, 2,000. Ha? Ato'y mati 2,000 tatang. Kwartayo. Ay, Ay ket, pagyamanak ano'y kandak. Ngamnay, ada pala utang to'y inayo kada kayaw. Baybayan yun, dayjay. Basta manipod ita, da kayon ti ikan mi ken ni Benson iti kwarta. ha? Ay, siyak ngay nayaw. Di na kadikan, anak ko. Ladingitan mi nanang. Ngam ni tatang latan ti pangtudan may. Taam muna asalimut-mutan ti kwarta pagbambanugan may. Kaslaak pimpiman iti daydakan nito tapanagrik kat kaslawanan pateg ko kadagiti anak ko. Ngam na panunot ko kan na amiris ko ti bidot ko. Aklunak anay gumunak iti sugal, banag apagbababawya. Mababainak gapuiti naramid ko ngam sinulnitak tinagbasulak babaan ti panangasikaso kiti asawak. Kastamatan kadagiti anak ko kan kadagiti apu ko. Alakastan, pigayam mo, Ernesta. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo manang biyanan musical scoring Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kasi man ti kunani kapsat glory. Dear manang biyanang, aday mo na ang boyfriend ko, kat isuti makunak a first love ko. Ngam nagsina kami. Nakinobyo ak iti may kadwa gundaway, jakla ta malipatan ti mo na nobyo. Nang runa kat kanayon ko amay tagtagay nap. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Tangay, adan nagkinaawatan ta, Glory. Agkasarta ko man. Kasar nga dagdagusan. Apay, hanta pa nga agpapas nga agbaro kan agbalasang. Mapanan ti tawag. Agsimpatakit din. Taditan tumot la turungan ta. Kayat ko ti madan iti anak. Aguray pa yung mata. Hanak pa nga ready. Kaanon to pa'y agkasarta nga. Intun nataangan tan. Kat, agpalabas ta pa yung matiti uray duwa awan no talo nga tawan. Ta pag-amamuan ta kasjay. Nabayag unay nga orayan dahi ta, Glory. Agam amutamatan. Nasingpetak, nasingpet ka. Patyag nga agkaalaan tantaw. Aguray pa konak matjire. Hanak kumamat nga dagdagan ata hanak pa nga ron nga ready. Dato ti abang ko tadta nga bulan iti boarding house ko na Agnes. Pasensya ata medyo naladaw. Nadili nga amin ti sweldo may ije trabaho. Okay laeng, Glory. Ay, wen, adamot nakita ka lalaki ang naggapo di tadagus mo idi rabi eh. Jay ka di nobium day, chay? Ay, uwan na. Dagulit nga ron. Basta umayakat, ibaga na nga agkasar kami kanon. Kat hanak pa nga ron nga ready. Nabayag samatan nga agnobyo kayo. Apay, di ka kadipay nakasagana, balasang ko. Haan pa'y na Agnes. Kaya't ko pa nga minta agpapas nga agbalasang. Aywan, ada malagip ko. Di mo't ada imun una anobyom ngam dayjay alalaki. Ay, uwan na Agnes. Malagip yung matgayam. Ni Florencio dayjay. Oh. Ngam awan ti formal break up may kanya na. Iso nga mang namnamak pa'y lang agsinublian kami to. Oh, kayat mo sa uwan, mas ayatem jay imuna anobyom ngam jay agdama. Ay, kasla kasta nga ruta. First love ko nga minday dyan nga Florencio. Ngam, love ko matkait di day dyan nga boyfriend ko tadta. Tagwapo matlaang. O di, kita balasang ko. Saan na panakibiyang daytoy No di kat panangisakit. Taawan kat nga rod dagiti dadakkel mo ditoy. Kat siyak ti landladim ditoy.
Iswa, bagbagaan ka latamet, anya? Awan na na Agnes, awan problema mat kay diid ta. Tingitingem, anaimbag tiriknam. Ta amagan met, no mangnamnama iti awan, jay agdamaan obyom. Ay, makitanto mat kay dino kas ano. Ngam, talaga gamin nga hanak pa nga ready. Kan baka nga'y bigla nga agsabat man ang tidalan me kan ni Florencio nga ex ko. Isu nga, haan pa'y man lang data kasar-kasar. Agkasarte may sa akasinsin mo inton o may alawas, Jeray. Agsasaro daw na iti kakasinsin mong agkasar. Sika nga'y, di ka pa'y mga sawa aya. Adamot tendo biyam. Dahil tangarot ti problema, tatang. Mamin, ano nga ibagak nagkasar kamin? Ngam saan kanupay mo't na nakasagana? Mga no saan anapod no ken kajay no biyam? Di ka pala sumapol iti sabali ngay kasarmaw no kasta. Anya mati kasta nga'y bagbagam mo talaklakayan. Apay kastalat kalakanan ti panangisina na itinobya na. Kat nabayag mabasitan nga da nagkinawatan da. Dahil tangarod kay nabayagan nga agayan ayat da. Nga mapaya di na pala kaya tip ay kalay sa iti anak ta. Agkatanya tamom nga'y no adapay na unagarason. Kaya nakanupay ti agpapas ngagbalasang nanang tatang. Awan da ita. Apay, di na pala na ipapas aya tinagbalasang mat itikas jay atawon na. Rason na lang na itan. Paraw Paula siguro te panagayat na ken ka sa akasta. Jaka mo atatang. Namin anon nga imbagak nagkasar kami. Kam kanayon mo't nga agkid-kid. Agkaturayam lata no kaano tiyaan nugot na anak ko. Kan ay wam lata. Ang mga nagpakpakipot laeng. Daita ka ti madikada kayo a babae ta nalaing kayo ngagpakipaut. Kundi pakiipot kayo. Ngam iton unagyaw kaya tsumat lang. Ay na, saan nga amin na babae kat kasta? Kan adam lalaki ama nagpakipot Apay babae lang aya. Unang manmanaw. Kaaduan na babae ti pakipaut. Ti kayat siyaw kat maay-ayo kayo akan ayaw. No siyak, pagan anom ta mangay ayaw. No di na kayat baybay amaon. Isa sumapol kakit din iti sabali nga asawaam manakaw. No kasta nga agpakipakipot tanubyam. Maudin nga awis ko ken karay ti Glory. Makabanog mo ti aguray iti mabayag kag. Karigatan da iti aguray iti mabayag. Isa maudin nga awis kan saludsod ko da iti ken ka. Umanugot ka na makikalay sa kanyak wano saan. Ni, anyamat datangay. Kaslamat nga presyoran nakon. Sa balimatan ti tinorte pa nagdamag mo. Nabayag mo't nga minan nga agayan ayat ta. Ngam di mo mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Han nga jay hang ko nga kayat. Hanak lang nga ready, kunak. No kasta, talaga adi mo pa'y kayat. Ay, hanpay nga talaga, Jerry. Iso nga pasensyan Sapay ko maata maawatan nak. Suruam ate ag-uray niya. Uray talabnak mat. Ay, Han kakading aganat nga mga sawa taubing tapay mat. Makauray data kasar. Ag-urnong tapay. adamot urnong kon. Kat na yun ang tapay Narigat no matukol ti aklo nga kunada. Dakal ti magastos iti kasar. Hindi, kita Glory balasang. Ta mga numauma jay nobyom amang awis kin ka iti kasar. Kat sumapulan iti sabali ga ikasar na. Ha? Hana nga maaramin data na Agnes. Kat no labnak na jay. Mauray nak. Apay gabin aya di mo pa'y lapat ganti kayat na. Madlaw seryoso jay nobyom ken ka. Ta kayat na ka nga rod nga ikasar. Madmano ti kasta lalaki balasang ko. Kanayon kumot ngamin nga may tagtaga inap ni Florencio.
nga ex ko na Agnes. Nga kampay idi kat ako'y kuyog kami nga agpaspasyar. Nagragsak kami kano. Kanayon ko kano nga ikikan iti sabsabong. Aniya, sika ti bagmangted iti sabong ken kuana? Awan, basta may tagtagainap ko kat siya nga kanayon ti mangmangted iti sabong kanya na. Ngam, ayos lang data. Ta, idida kami pa'y lang kat isunamat nga kanayon ti mangmangted kanyak iti sabong. Mamadlaw nga ag-in-inayat kami pa'y nga oray iti tagtagainap lang. Hay, tagtagainop laday ta, Glory. Wan angam no pumayso ngay. Kas anon ngay no da kami gayam tagkagasat. Iso nga, orehan pa lang data kasar. Taba ka bigla kit di nga agsubli ni Florencio kanyak. Kat maornos mi man ng tibagbagi mi. Oh, saan mo nga rod alaw jay nobyom ita? Lab ko matkit di nanangam. Basta, han ko nga mawawatan tibagik. Kasla agparparyak na nga talaga nga hanak pa nga makiasawa. Takasla agsublin tumanan ni Florencio kanyak. Papa Nam Jerry, sumipngatan ng rumwar ka pa'y laang. Mapanak man di balay da San Ramil na nang. Adda ka no tay balasang nga ipag na kag. Ah, agad, anya ita. Kaya't ko lang makita di bagbaga na nga ipag na. Napintas ka no kag. Napimpintas ka no ngam ni bakit na. Nay, kita ama, taamangan no malipatam nga danubiam ni Glory. Sa anak mo't la sigurado iti dadya Glory na nang. Tadi na mo't kayat ti paikalay sa kanyak. Saan pa'y siguro ang nakasagana ah? Mauma ako na mga bagbagay ti kasarken ko na. No di na kayat apakiasawaan. Salang, ano dito ti mabalin nga ikalay sa? Ah, Makabanugmot kat ti aguray. Kayat kon ti mga sawa na nang. Kayat kon ti maaddaan iti anak. Si kagayam ti ibagbagan ni Ramil nga ipag na ading. Anyat nagan mo itayan. Siyak ni Olivia. Sika ngay. Jerry mat tinagan kaw. Nagpintas tinagan mo. Kaslamot la kapintas mo. Ada ka din nobyom? Awan pa'y Jerry. Ay, wow! Nagsayatan. Ada nga rod tsansak nga agaram kan ka aading. Ha? Apay, kurso na danak kaya? Uwan Damo pa apan nakakita kan ka ita. Ngam agayata kon kan ka. Iti dayta kinataer mo. Awan pa'y nobyang? Oo, kasla jackpot dyan. Ada nobyak. Ngam sinaa kon. Tadi namat kayat ti makiasawa kanyak. Isa ano adapan na kaikarik kan ka. Ikalaisakan. Kat, no talaga seryoso ka kanya. Kat arman na. Dakil tinamnamam kanya. Ngamin, kasta akinataer ti sapsapulag iti maysa lalaki. Ha? Agpeso? Rabrabakan naksamot ading. Saan? Jak ugali ti mangrabak. I love you nga rin, Olivia. I love you too, Cherry. Agyaman ak. Nakaragragsakak. Ikasarkan, Olivia. Kahit kasanaw. Tulagin tayaw ti kasarda Jerry kanda nga Olivia. Bakit? ay, kasanon ngay jay nobya na. Nag-breakdangatan aya. Apay, aya apa kasi kuram na ita. Kat di nangarod kayat di makikalay sa iti anak ta. Alanganan ti panagayat na iti anak ta. Isa di mon pakariribukan na ita. Ti amok ngamin kat saan da pa'y anagsina. Ay kat sininaan na siguron edi inarim na ni Olivia. Napimpintas pa'y kat da nga Olivia ngam dya sigod anobyan Kayat ka nga agbalin ang manugang da nga Olivia. Kandisidido ni Jerry amang ikasar iti kabarbaro anobyan Isa pagkasaran tayo idaan bakit. Apay ngay nga sinamatan ti ibagbagam, Jire. Diyak ngamin makaura yan, Glory. Isa nagsapulak iti babae amayat apa ikasar kanyak. Kit umadanin ti panagkasarme.
Anya? Pasensya ka, Glory. Manluloko ka? Parparaw pa o gayam ti panagayat mo kanyak? Ulbud? Balangkantis? Traitor? Sorry. Talaga siguro, asaan adatati na ikari para ti tunggal may sa. Naliday kan sa Glory. Apay balasang ko. Ay, awanan. Nang ikasaran iti sa bali jay boyfriend ko, Nana Agnes. Anya? Oh, anya ngay, di husto, jay kunak. Saan na nakauray, jay nobyom? Kanada pa'y may nga paglidlidayak. Anya dayta, balasang ko. Ni Florencio nga ex ko. Nabuyagmat gayaman nga natay. Anya? Ala, nakamuam ngay. Ada ngamin kabagyan na nga friend ko iti FB. Di na magkuisunan o kumusta. Nabayagmat gayaman nga natay. Anya? Isungay man, nugutakla ko may din nga nakikasar ka ni Jire. Ay, anya ngay. Diawanan, naladawan ti amin, balasang ko. Agbabawi akngam. Naladawan ti amin nga talaga. Insap-sapak ko mga kinumusta di ex ko. Tapno na amwak ko mga dagdagos. Ay, awanan na danasawa ni Jire, Nana Agnes. Anyamatan. Nabambanlog da tao naggapoy ti trabaho. Ngam awan makan amasang petan dito balay. Nikat, anyat ket mo asawan. Pagbalinan nga lila dito'y balay. Inasawa nak. Tapno pagbalinam at agabo. Na, naglalay nga mon ngay. Ha? Isu nga ro da nakiasawak ken ka. Tapno agda agluto iti kanak. Tapno adda mga sikaso kanyak. Sikatirumbang ang mga sikaso kanyak tasyak ti agtagtrabaho. Idinto ta sika para balay ka laeng. Ay. Di mo lalaengan ti parabalay at trabaho. Tanarigat ti kasta. Rigatem ti panagtugtugaw ken panagid-idam iti agmalmalam. Ketwen, apay ti kunam? Saan ang makakatang ti agtugtugaw ka nagid-idda? Nasakit tupay ti bagbagi? Inak man lang makipangan iti balay dananangan. Yawidan nakiti kanak. Panunutin nakmut nga asawam. No kasta, sadot dayjay nga Olivia. Pirmi na lang. Ultimo aginaw ka nagluto di na maaramid. Sapay no koriktarek ti madi nga aramid na, sintiren na. Iso nga agapa kami no ka. Ay, nagdarasudos ka ngamin na nangikasarkan ko, ana. Di mo pa'y inam mo ana imbag ti ugali na. Wan nga rod na lang. Saan gayam nga umdas ti kinapintas ti babae no sadot mo kan man nakiapa. Mapukaw ti panagayat no kasta. Ita, mapanunot mon ti kamalem, anak ko. Uwan na lang. Agbabawi ak anang ikasar adagos kan ni Olivia. Tanagalas met gayam ti ugali na. Hello, Jire. Apa nga imawag ka? Mabalin ka diti umay di tadagos mo, Glory. Umaya ko magkidaw iti pamakawan ken ka. Ni, para itian niya pa ilaangay. Nakapasulakan ka. Kayat ko asunitan. Umaya ko man, no palubusan na kasumarungkar di tadagos mo. Ay, baka makita na ka ti asawam. Saan? Di na amo tiyo umay ko dita. Umaya ka, mabalin? Kat, sige makaamo ka, Jire. No kasta, sadot jay na asawam. Uwan, Glory. Nagalaspay ti aramid na. Manlaki apa. No kasano ti kinapintas jerupa na. Isumat ti kinaalas ti ugali na. Babawi ka nang ikasarkin ko na. Dayta ngamin kata agganat ka nga mga asawa. Anya nga'y tatta. Sinaakon ni Olivia. Datan tagdan na, Glory. Anya? Si kapay laeng tay ayatag. Pakawanan na kuman, tay sublita tinapalabas ta. Kas ano datangay?
Agbalay nakit din nga kabit mo. Please, agsinubyan ta ko ma. Kinapuno na. Ay ayatan ka pala ang ingga na tadta. Oo, no kasta nga ron. Agsinubyan ta na, Glory. Ay sus, delikado ti aramidem, Glory. Adda nasawa ni Jerry. Sumapul ka laangan iti sabali a pakirelasyon Dumaamuan ti asawa na ti aramiden nyo. Amang ano anya pa ti aramiden na. Siyak matay mo no na nga girlfriend ni Jerry. Iso na lang ting kasar na ngam siyak ti mo una nga nobya ni Jerry na Agnes. Mas dawa ka, ta siyak matan tinagbalin nga kabit. Kat siyak matay istay ikasar na gamin edi. Siyak nga original nga nobya, siyak tinagbalin nga kabit. Kat talaga kasta balasang ko. Dakdakkel ti karbengan jay asawa na kenkwana, ta iso tiin kasar na. Ay! Basta siyak ti original nga nobya ni Jerry. Han nga agpakalaing dadya nga babae. Tay nagaw na lang tinubyo kanyak. Adda ka diti anak yu dito'y tatang? Nay, awan mat palasang kaw. Apay ka, day. Jay agpaiso ti bagayo tatang ha. Adda dito'y wenno awan. Di yu limeng ti anak yu. Awan nga raod. Napanan na ngamin aya. Diyak nga rodam mo. Saanan nga gawawi di dyan agusmi. Agbababae lakit din dyan anak yu. Ha? Ay, awan amok dita palasang kaw. Di nalapad padasan ti agbabain. Taamangan no anya ti maaramid ko. Apay, asino ti timawidan dyan anak yu a babaero? Da kayo? Ha? Saan ba't Imot pa'y dyan anak yu. Di nakik-ikan dit sweldo na. Sino ti malalaan na nga imot? Da kayo? Ha? Ay, sa anak ba't nga imot? Panagkunak. Sika ti ayan ti problema balasang kaw. Sadot ka kanu ngamen. Ken man nakiapa ka. Isa mapukpukaw ti ganas jay anak mikan ka. Kitno iso ti man nakiapa. Lima lalakyan ang man nakiapa. Nagalas ti ugali na. Nang tawtawidan na iti dadyang ugali na. Da kayo? Pumanaw ka na awan na sayat nga ibagam Olivia. Agpapada kayo iti ugali. Nagalas ti ugali yung pamilya. Sika tinaalas ti ugali na. Ay nalakay, bye-bye amon. Di mon tutupan. Nagalas ka ti panagniw-niwat da dya babaen. Ay, anya ngay, di nakatumpong ita apera di anak ta. Sika ngamin, dinurugam di anak ta mangi kasaradagos. Alala, di ka nagpabasol bakag. Talaga siguro matakas di tigasat ti anak ta. Ti makaasawa iti palengkera. Jiri, apa nga da pulis itarwar? Ha? Pulis? Apay ka no? Mabutbutang akon. Kasla ito'y matikit-kitaan da. Jenny! Rumor ka dita! Ha? Di among! Diyak masurutan ti sabali nga umok mo! Awanan kayo ti baik! Di asawam sa matday-jay. Wan nga ron. Ay, kasano ala surutan na ditoy? Luktam da ito'y! Awanan kayo iti bain! Jiri, kasano dato yan ngay? Anya tarami din ta? Relax ka lang, Glory. Siyak ti makaamo ang makisarita iti asawak. Kasta unay abutang ko iti daydagon daway, gapo iti iraraot ti asawa ti nobyo. Naimbaglaangan ta nagkalmamutlaang, kat napagsasaritaan mi nasaya at ti amin. Binalagan nak ti asawa na asina akon ti ex ko, tano saan ipabalod na kami. Dinagdagos ko mata sininaan, kat pimanawakon iti dayja lugar. Kataging kay tabalasang akpailaang, kat jakamon makaasawa akpay wano saanan. Amok abidot wano kamaliday jay nga naramid ko, isong agbababawi akiti kastalaunay. Kat kadagitag dengdengag, sapay kumata saan niya tultuladan ti naramid ko. Alakastan, tigayem mo, Glory. Alaga gayam ditan di nagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio.
In your nose para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Simanti ko na ni Kabsat Lenny. Dear manang biyanang, adda na talga da trabaho kat kasawak agam-gam mulo iti daga. Gaputa siyak da trabaho na anderak launay tasawak. Kat nawaya ka mga ramid iti kayat ko. Tanutob nga rin naktasawak isidir ko adagos ti kawan tinatalga da trabaho na. Kat gaputan na singpot ti asawak, aguli maklatan no kasjay apagsasawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Lenny, intayon na. Ayan mo nga eh. Ha, ay sus, adan dagi siya kakadwak. Ay, awan mabit lang, agpulbusak langan. Ay, Ramon, mapanakon Kat baka marabyan akmanan, isungahan na kaururayan nga mangan kantulatan nga siksikan niya. Papanan nyo manan ay Lenny, bakit? Ada nga rudar ayan mi nga kasar. Kasar tigayam me. Ni, di ka man nagbarbar tagajayan Kita ang basit, bakit? Hanak man nga lapdan iti kayat kong arami din Ramon. Laglagi pa mga syakte agsuswildo. Syakte provider iti dato nga balay. Lenny, Syakte profesional, iso nga syakte da trabaho na. Dahi tamat lag mulmula ta aramidem. Awan mat regular nga kay tamid ta. Pasaray mabangkrapan o da duma. mala, gusto nga rudan. Sa natila isid-sidir mo, bakit? Mapankalatan iti kahit mo apapanan. Naimbag man ta pinalubusan na kanila kay mo, Diana. Saan? Ngam naglibas Nagnaak ijay ridaw ti kusina mi. Aya! Katkasanon nga no sumangpat ka di. Sigurado nga ungtan na ka. Makaamuditan Nairwamak moten ama ungtan. Tinapatag, kumpleto tayo ngagbabarkada. Awan ti absent. Mas daawak mat ngamin kanyam. Tapay nga hamong anderan di asawam. No siya kakat under ko nila kay ko. Han nga mabalin nga natortoray nga siya kata siya ti provider ije balame. Kat naimbaglakin ka taada pagkarit mo at trabaho. Siyak ngay, mangnamnama aklatan iti sweldo nila kay ko. Ay, narigat nga talaga na awan trabaho ti babae. Naimbag nga rutada trabaho. Ay, no kontra-kontra anak di asawak, sinaak ha? Hanak nga mabutang tada permanente nga trabaho. Naimbagkan ka tanapintas ti trabaho. Ay na, nakaapapal ka nga rod, Lenny. Saan akas kada kami amang namnama kami latan kadagiti asawa mi. No aglako-lako akmet, awan met ti kita. Nagbasit, iso ang makapasadot. Sige, rugyan tayo nga rodan ti aghape-hape. Irwaryon, di ginatang tayo nga inuman tayo. Nagbayag ka matanan nga mangilo ka ti radio, Ramon. Ay, pasensyakan. Narinig-anak kami ni Tayan. Parbangon mo't ngaminan, Lenny. Alas 12 niti parbangon. Mala, sumrakan. Ay, oray sumang patak iti alas 3. Ono alas 4 iti parbangon. Awan bibiyang mo. Awan karbang ang magreklamo. No, sika ti agtrab-trabaho. Ti agsuswildo. Sige, ungtanak. Ngamhamat nga ron. Siyak mat agsuswildo. Nala, agsukat ka nga rudan. Tamaturog tan. Labaranak pa yata kaya't ko ti maturog nga pres ko ti pamagina. Sige, labaranak tapno makasukat akon, Ramon. Nay, bigbigat agsuy-suyaab ka, Ramon. Ay, kasano, napuyatak na lang. Saan ka nakaturturog manipod simbangput ni Lenny di parbangon. Sumanaumot nga na nabartag. Anya, nabartek manan. Uy, nanang. Kanayunan namot nga rudan tagbartag. Basta nagkukuyog na nga gagayam. Namnamaam latan na nabartek no sumangpit. Apay ngay akas jay asawa manak ko. Awan samot pa nagbalbaliw nan. Bagbagaam ngamin anawaem.
Liklik-ligak pa yun timang bagbagakin ko na nanang. Tano irubot ko abagbagaan. Si direnak. Awan kanu karbangak amang lapod iti kahit nangaramidan. Taiso kanu tagsusil daw. Anya, Nagriat gam ti makatumpong itadda trabaho na babae nanang. Tatila maisid-sidir da. depende mo't dayta iti babae. Saan nga amin kat kasta? Saan mo't akasta di asawa ti kasinsin mo a maestra? Awan trabaho di kasinsin mo. Ngum na kasingsing po mo ilatakan kwa na. Mababay nakbaygit din ulad duman nanang. Takaslawan sir-sirbi ki di balay mi. Isu ajak agtagtagarin no kasi agsaw ta asawa. Isunsa mo't adi kay maad-addaan iti anak. Takanayon mo't ti panagbartak ni Lenny. Un nga ron. Lukas dya day off na. Kanayon mo tarumwa. Manmanon ti panagbanding minanang. Tad ado ti oras na kadagiti gagayam lang siya kang asawa na. Ala, oray kas jay tar aramidan di asawam. Ipakitam latta ti kinapudnum kan kwa na. Pakitaam latta iti nasayaat. Taan niya ngay, saan kamot nga rod ang nakalpas iti panagadal mo akas kan kwa na. Aggagat kalatta nga agmula-mula. Anya ngay nga rod anak ko. Adan tulat tamot panagswertim Ni, sugalan mat ito ayan tayo, Diana. Wen, tadito'y abimak ng jemay sa agayim ta. Di mo't kayat mo ti bumaknang. Sigurado nga ta nga bumaknang ta itoy. Kat padasan talata Isuro na takano ti gahim ta. Kat ada nga rut kwartam ita. Adda tay inted nila kay ko apakitsendak. Kun igatang ko iti washing machine mi. Ngum usarak pay laeng, tabareng ag triple. Sige nga rut. Ay, asid ganta di gayam tata sa load sudan taman. No anya ti aramidan ta. Lenny, nangabak tayo. Naimbag lakit din ta na laing jay gayom ta anang ipangabak iti kwartata. Wan nga rut. Ala, kaslahan ko nga patsin nga imadudya kwarta. Uray siyag mata. Ay na, saan laamay sa ang washing machine ti magatang ti kwartak itan. Urno nga makit di ti kwartam tapag taya tayo manan nunix. Sige. Ay na, mayat gayam. Kunadang awan bumaknang iti kastoy. Depende gayam dayta iti tao. No agsuswerte ka, bumaknang ka. Ngam no agmamalas ka, uray an-anwam ti agtaya, maabak kan tulat ta. Datoy tip mo datoy Ramon. Tapnohang ka nga kaslapim, peman nga awan te makukwarta na. Nagsweldo ka kadimanan, Lenny? Haan, ngam na pa nga bakak data. Nag-triple kit din siya kwarta. Anya? Nasumok mo ti kasta? Katman ano kuma, kat kwartak mati pagtatayak. Malaksid ano kwartam, ta isaw agreklamo ka. Ngam kwartak mat. Alam kay di dato yan, ta baka ibabawik. Tip mo data. Tapno nagagat kalata nga agloto iti naimas nga masida. Kita alinay. Narigat ti maali kiti kasta. San ngitag na layon kat mga abak ka? Kaduan na latta ti pan nakaabak mo. Depende mat ha. Yung kakidagaw no nakalutukan. Mala. Mabitla nga raw. Anyat pinalingkim asidaan nyo ngay, Lenny. Aan nga siyak tagpalpalengke, Diana. Nilakay ko. Manipod iti panagpalengke, panagloto kan panaginaw, iso na amin. Aya, nay, imbag man. Akat ano sana taday ta siguro ti kay batugan na. Alangan nga siyak pala ang timang trabaho iti data, kat siyak lang arudan ti agtrab-trabaho. Apay, awan trabaho na aya. Ije talon Nga manumat lang ti kita na ije ngay. Adamat abasit nga kwarta na no, makalako iti mula na. Ay, naimbag ka pa'y. Saan ka maparigat iti trabaho iti unag ti balay? No siya, bagik amin at trabaho. Agluto, agdalos, aglaba, agkupin, aginaw, kandabduma pa'y.
Hay, nalipatak pay kay din sante aglaba kan agloto. Tama ni pud na kay asawa kan ni Ramon kat hanakon nga aglotloto kan aglablaba. Ay, kat nasingpot nila kay mo ano kasta, Lenny. Kat kapilitan ang kastata de tala ang mate aramedan na. Diana, kas ano dato yan ngay? Eh, nakautang ako ni tidakkel ngam hanak madla makasubsubutan. Uray siya nga rod. Ay, inung tanak pa'y nilakay ko. Tanaamuan na ti panagsugsugal ko. Sapay awan makukwarta kun nga tal talaga. Nautangak aminan nga kaubraak. Sapay ko nga umutangak kanyam. Anyat ipautang ko ngay. Kat agpadatamat nga awan makukwarta na. Ay, naminsan lang mat ngamin nga nangabakta. Un nga rod. Ad-ado mo ti abakta ng pangabakta. Kasano nga ta dato yun ngay? Ada mo nga pagutangan. Adamot, ni Tata Sebio. Nabayagan nga agpapautang day dyan. Ay, kasta aya. Uy, jak amo ah. Ay, jak mat ngamin umut-utang idi. Tadtalaan nga maibusan na kiti kwarta. Ingkanto umutang kan kwa na. Uray mano, kabailan na nga ipautang day dyan. Sige man nga rod, mapanakto man, Diana. Tata Sibio, di ba agpapautang ka? Wen, apay, umutang ka. Ay, uwan ko mga rod, tata. Kailangan nga mente kwarta. Manututangam. Uray 20 mil no, adya. Sige, ngamasakbay nga umutang ka. Masapol ang mamuam nagiti patakarak nga agpautang. Uwan, tata, amok datan, taimbaga jagayam ko kanyak. Ikandakit din tani, agdardarasak. Ramon, ayan na di ginatang ko idi nga sapatos mo. Di nga regalo kay di nag-birthday ka. Aday dya para daw, nakadulain. Apay ya? Hamo nga inos-usar, dayjay. Saan tawan mo't pang sarak. Masaya nga lang mo't marugitan laang. Usarik to ano ang pagpasyaran ta. Ay, gusto nga rodnohan mo pa nga inos-usar. Ha? Apay ya? Ilakok pa lang. Anya? Apay nga Na-shortak nga rod iti kwarta. Kat niya kasapula ko nay. Nangina dayjay nga sapatos kat. Apay? Naibus ti kwartam ka po iti bisyaw? Di ure man maibus amin nga kwarta ta kwartak mat. Hangkumat nga daw dawatan kanyam. Pagbambanugak mat ti ibis-bisyok, Ramon. Ay, aglako ka pa yun iti kagawaan ka po iti bisyaw. Kan naamuak ti kinaadot utang mo. Pudno aya. Uwan, agpaiso. Apay, bayadam aya. Adaya pagbayad mo. Ingkang arod bayadan nan, no ada pagbayad mo. Kasalamat ka no nga, ada kwarta na nga pagbayad namat. Pangaasim ko ma. Ijamon ti panagsugsugal kan panagbarbartek mo. Nagsingpetak nga asawam. At dakla dito'y balay. Gumusika, sursurum amin ang pagsusugalan kan pagiinuman. Kat talaga nga kasta ah. Ano sanak, ano talaga nga labnak. Ngam no na umakan kanyak at sinaanak, ayos lang. Awamat mapukaw kanyak. Kabalak mat nga biyagan ti bagbagyak. Si ka ati delikado, tano sinaanak at awanan ti mangpakan kanyam, Ramon. Ha? Payda ko na, Tata Sebio. Awan utang ko na. Hay, agyamanak. Kunaklan o di kan makabayad, Diana. Inturturod ko tinagdawat iti asawak. Mauray sinirsermonan nakmanan. Kun pasaray layatan nakpayon. Ngumurayan tinapatag, makabayad akon. Jay gayim mo nga Niline. Di mo tagpakita dito yan. Nabayagan ti utang na. Kaano kayo kagbayad rin dyan? Diyak amo tata. Padakmat amang urukurangas day jay. Mais-estresan. Problema na ngamin no sa dino ti pangalaan na iti pagbayad na. Tapat ti dagijay katrabahuan na. Nautangan na ida amin. Anya? Iba ka man tao may dito balay, Diana. Uray ko man umakisarita. Ngam saan man? Sige, ibagaktoken ko na, tata. Ramon, apay no ag-abroad kalaangan. Anya? Apay nga pag-abrodan na. Kasanong nga dagiti mulak. Sapay damdan ni agbunga dagi jayan. Bye-bye amon dagijay.
Basit matla ang timal alamid jay. May mayat no ag-abroad ka ta umutang ta iti pag-abroad mo. Anya? May mayat iti abroad, dakdakal ti sweldo. Ibagam iti asawa ti kabsat mo tatulungan na ka. Ibagbaganan sa idi nga kailangan da iti trabahador iti ayan na, di ba? Wen, gamjak amo no nakaaladan. Ay, may kawak sa bakal. May kawak amayadayukin ka. Ay, bye-bye Amanda takawa-kawa. Kas ano nga umasenso ti biyag tano kasta ka. Ay, problema kami dagiti nag-ado nga utang ko. Iso nga makitinulong ka man mat. Uray tadta lang, ag-abroad ka. Kasaritam to nga rod jay bayaw mo anak ko. Agpatulong ka kunkwana. Hun man nanang. Agabrudak man ngagbaysaw. Habang napigsaak pa. Katun addaken ka dayta anak ko. Total, awan metlat anak yo kinni bakit mo. Kentap no makaurnong kamot iti kwartam. Tanay, di kan sapay makaigigam iti kwarta anak ko. San na talaga nanang? Tawan mo ngarud na talagat at trabaho. Ay, maas asya anak nga rudken ka. Nang runa no kasjay apagsasawan na kanileni. Siya ti ad-adda amasaksakitan no tagtagibasitan na kajay asawam. Nala, baybayan yun dahil ta. Tanong siya, nairwama kong nanang. Kat, kumusta nga iti panangilakad mo iti papeles mo, Ramon? Good news, Lenny. Umadan inti flight ko. Ay, wow! Mayat nga ron ano kasta. Ay, tapno amom. Perme nga mais-stressak nga agpampanunot. Ta agsasalo pang dagiti mang singsinger kanyak iti utang ko. Bayam, tanong maka-abroad kat makasweldo akong. Pauitan kanto iti pagbayad mo iti utang mo. Uwan man. Ta itong pakman kadagiti nagkakrasang nga ro pa dati kwarta nga pagbayad ko kanya da. Basta sarda nga mo ti pa nagbisbisyum Uwan, promise Ramon. Ikarek nga per data. Sana all, di abroad ti asawa na. Hanak man nga papalanta damat trabaho nila kay mo. Apag pulat matlano daduma ti sweldo na. Awan mat maigamak nukwa. Kat pag-abroad ang matan Kita anak, namin san lang nga imbagak nga agabroad ni Ramon kat nagtong pa nga dagos. Katata, ada niya abroad. Kat, nagpauitan iti kwartam. Into no agsweldo Inton katapusan ka nung agpawit. Hello Ramon, thank you ijay pawit mo anya. Nakabayad ka mo siguro ng iti utang mo. Talamin anumot to na nagpawitak iti kwartagan ka. Ay, uwan, ngam, agpawit kalata atane, agpa-check up akpay. Ada nga mi nagtubo nga bukol ito'y bakrang ko, kat baka kit dino cancer. Anya, agpa-check up ka Uwan, no agpawit kantumanan, Ramon. Kat, nakabayad kan iti utang mo. Haan pa'y, Diana. Pinauna akla ang iso da iti sa gabasit. Pagtayakit diti kwartak, mapantaman ng tadta. Ay, awan mat kwarta akong Lenny. Siyak ti bahala, itayaan ka, Diana. Ha? Sigurado ka? Uwan! Basta mapanta niya, tapnada ka duwak. Hello nanang, kumusta kayo? Nasaya at lata anak ko. Naimbag man ta nakaawag ka. Wine, tadaman kahit ko apunkin kada kayo nanang. At ang amin nagchat kanya, kat ibagbaga na ter aramidon ti asawak dita. Pudno aya makisugsugal ka nagbarbartak pailaan. Ay, jak ko makayat ti agsao. Tadyak kayat ti makabasol. Ngamtangay na amuamon. Wen, pudno anak ko. Saan sapayan nga agaw-awid ijay balay yun o daduma. Anya? Oh, talagang samot nga wan pa nagbalo ni Lenen. Anyan? Mapanala pagbisbisyaw, ti pagrigrigatak akwarta dito eh. Apay nga yakas jay, nanang. Nanang, aglinawag tayo man. Apay, Lene. Hanak mo nga pinapawitan ni Ramon nga anak yu iti kwarta. Dinadaldak samat kanyanan.
Kadda kayon ti papawitan na iti kwarta. Ha? Ne, saan mo balasang ko? Ay, iba gayaw tagpaisaw. Da kayo ti papawitan na iti kwarta niya. Hangko pa yan nga makuntak. In black nakmatanan. Awanan ti pangkuntak ka kanyanan. Ay awan amok di tabalasang ko. Di ka kumaagpabasulatan. Ken ado ti makakitkita ken ka iter aramidem. Ti panagbisbisyom. Dayta kuma ti panunutem, Lene. Pautangan nakman, Diana. Ura igatang ko lang iti 2 kilo nga bagas. Ala, apay akas ta titsuram. Kas labi na ibay amet ng tibagim. May sistresak ngamin. Naikatak pa yan iti trabahok. Iso nga kasla mabagti takit di. Ala, sapay awan kwarta. Nga mabalin ka nga ikan iti bagas. Amumot ajak makaigigam iti cash. Ay, thank you nga rod, Diana. Ayawanan. Hanakon nga pinapawitan di asawak. Kan nabayagan nga in black nak. Anya, apay ngay. Ang kunga mo Ada siguro nang dadal kanya ka. Mariribu ka na nga perperme. Kasla mabagtitak ang pampanunot. Nag-ado ti utang ko. Ay sus, di mo baybay ang tibagim Di mo itulok ang mabagtit ka. Ay, mabiit laang, tenak mangala iti bagas. Ha? Ramon? Ay na, simbangpot ka mo gaya mo nanak ko. Una lang. Diyak imbagbaga ti sa sangput me. Tadyak kahit amamon ni Lene. Naimbag nga oras yun, Nana. Ha? Kastamot kan kabalasan ko. Adamot kadwam amasikog asimbangpot anak ko. Ay wala lang. Iso ni Angel, nobyak. Na maamok ni Jabrod. Anya, malaala, sumra kayo man pa'y. Ay na, jaklaim pagarop. Adamot gaya mon sa bali anubiam. Una na lang. Katulagan tayo kumantikalay sa amin kin Angel. Ay katadda kada kayo dayta, anak ko. Apay nga kasta, Ramon. Basta sukat nakmadlatan nga awan gap-gapon, ha? Ano ti rason wano makagapo, Lene? Iso abimao ti panagayat ko ken ka. Gapo iti ugalim. Iso pasensyakan. Anya tinagbasulak kanya, Maya. Nabayagan nga inimempun ko ti sakit ti barukong ko. Gapo ka iti agkakasakit apa nagsasaong kanyak iti. Ti panang tagtagibasit mo kanyak. Diyak limpad-padlaw. Apay nga kasta. Siyak ti asawam. Siyak ti kasar mo. Promise. Ang balbaliwakon. Hanakon nga agbisyo. Lading itak, Lene. Ngam no kaano nga imblock ka iti social media. Dahil jay mutten ti panangisinak keng ka. Iso pasensya ka kuman. Awatan ta kumaasan adata ti na ikari para iti tunggal maysa, Lene. Nagsaam kan nakaladlading iti nagbalinagasat ko, tengkulasay nakmutten ti lalaki nga impagarup ko, amangay ayat unay kanya. Nagkasar nga rod daramon kan tinangisukatan na kanya. Gaputawan mutten trabahok, nagawid ak ijay lugar mi, takaslak, mabagtit ngagmaymaysa ijay balay mi. Iso ngayon lako minti balay mi idi ka ni Ramon, kat nagbingayan mi tinaglakwan mi. Kat itaglaklako aklatan iti merienda, dito'y highway, iti probinsya mi. Adamat ang nobyo kita nga medyo lumakayan, ken saan ko na ngay ayatan. Iso nga lang anak numakiasawa kan kwa na, tagkakanat met ti sakit na. Isa pang panunutak metla ti makisina kan kwa na. Alakastan, tigayim mo, Lenny. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! And your nose para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.
Kas ni manti ko na ni Kabsat Grace, Dear Manang Biyanang, at dalakay anobyok ket na parabor kanyak. Kanayon na karigalwan, aklo na katila ang kwarta ti kinayat ko kankwana ket ti di na mo malaksid kankwana at da katawnak ang nakirelasyonak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, sabali manen ta cellphone mo nanak ko. Agsusukat ti cellphone mo. Ayan ti sigod a cellphone mo ngay. Awanan, impadawat ko nanang. Nangalaam manen iting gatang mo di tabaro a cellphone mo ngay anak ko. Ket ginatang ni Tony Ay, nagadun ti ininted da jay atoniken ka. Sapay la ko mga rod ta di mon tulukwen ta kaasimot. Di mo kumapangnamnamaan iti awan. Apay ay apakasikuran nyo amin na makita yung nanang. Agulimag kay kadilang. Hindi kay agbalin naman nakibiyang tasan na nasaya ati kasta. Nay, nagluko kan. Dakkel ti kadbengak amakibiyangken ka, ta anak ka ke nga road. Alangan na baybayan ka, jakmet kayat ama isagmak ka Ag-overthink kay ngamin manen. Anya kumati pa kay sagmakak ngay. Awan, nanang! Nanang, nakitak mo't nga adda ka video call ni Grace itay agsapa. Saan mo't animang Tony a boyfriend na dayjay? Asino ngay? Jak mo Sweetheart mo ti inawag na. Kun agin inay labyuda pay. Anya, ay nagloko mo't day jaya kabsat mon. Apay ngay kat ni to ni ti inyam amo na anubyo na. Wano? Nagsinadangatan kin ni Mang Tony, nanang. Imposible Kano ka ibagbaga na laang aginatang ni Tony jay baro a cellphone na. Anya? Alangan adwa tinobyo ni Grace, nanang. Ay, agar-aramid day jay Grace. Agdardarasudos man ako nakon. Asino day jay alalaki, Grace? Ibagam ti agpaisaw. Ay na, gayem ko laang dayjay. Advance launay ngamin ti panunot yung kanimanang linakot. Isa atila at atapan nyo. Agin innay labyo kayo kanumat. Apay, dakas na agin na love you tagayam. Nalabos kayo mat. Pati day ta ay love you agbalin nga issue. Ay na anak ko, palagipan ka man na. Di ka agdardarasudos nga agdesisyon. Numakiin nayat ka, may salaang. Di mo paggigiddanan. No di mon kayat ni Tony, sinaamon. Nito nila ang nga ro tinubyok. Apay aya di kay makawawat. Sige tani, handa pa'y papanak. Inakagilakad iti papeles ko. Papeles mo nga? Papeles ko nga agabrod Agabrod aklangan, tapumanawak dito yun. Tapnaawanan ti sersermonan nyo. Apay lang agabrod ka. Katadak mo tamang suportakan ka, Grace. Saan ka abaybayan? Ura saan ka agtrabaho? Okay lang. Tasyak timang to di kwartam. Diyak kayat nga agnanayon asup-suportaran nak, Tony. Diyak kayat asawon dagiti tao akwarta laang ti kinayat ko kan ka. Ay, masapul nga ipakita ka sa anak nga agdepdependar iti kwarta nga ititad mo kanyak. Grace? Kayat ko ti makatulong kan ka, Tony. Adon ti naititad mo kanyak. Iso akayat ko ti agsubad kan ka. Saan matamasapula subadam dagi dyan ay tultulong ko kinkakat? Basta. Kayat ko ti agabrod. Iso please, palubusan nak. Kan gastusam ti panagabrod ko. Pangaasim. Ay, sige. Sige nga rin ti makaam mo, Grace. Kat, kumusta ti panag-apply mo para abroad, Grace? Madamapay lang ti panangilakad ko iti papeles ko, nanang. Kat, kasanon ni Tony. Panawam dito yan. Katuan kapilitan na kasta. Amangan no isukat munton no adda ka ni Jay abroad. Diyak may baga. Tadyak mo ti mapasama kiti masakbayan, nanang. No talaga ada kami tinaikaripara iti tunggal maysa. Da kamin tulat ta. Angam no saan, awan mabalin. Bastag singsingput ka iti adayom
Panunutom nito ni apanawam dito. Laglagi pa nga adon tinaitultulong na ken ka. Isupay gayam ti manggasgastos ken ka iti panag-apply mo para abroad. Awan mo't dakas na no gastusan na, tanobya nakmat. Di uray bayadak to no bumaknangak. Ha? Bumaknangak to nanang. Agurno nga kiti kwarta ki abroad. Tabayadak to ni Tony no bilang singirin nak to. Nay, apay ngay akas ta ti ibagbaga man ako. Ay, basta. Agparparik na ngamin kanya kasingiran nak to ni Tony. Iso ang masapula sa ganaak dayta. No kasta, agbiyahe kan ama pan ije airport, Grace. Wen manang, Asino nga iti mangitulod kan ka? Di mo imbagaan na sapa tapno maitulod da ka. saanan, tabasit mo ti kargak. Kabailak nagbiyahe asisyak manang. Ni Mang Tony nga'y, di na kaitulod aya. Di na amo ti panagbiyahe kita manang. Jak imbagbaga. Tadyak kayat nga itulod nak. Ay, mairitak no dakadwak nga agbiyahe. Anya, Ay, sige, mapanakaw ta mga numaladawak. Ay, ayan ni nanang. adda ije likod. Ay, sige, tay nakagpakadakan kwa na manang. Kasta? Nagbiyahin ni Grace, Lina? Wan, Mang Tony, nagbiyahe itay agsapa. Ay, apay nga yakas jay. Di man lang nagpakada kanyak man. Tayin tulod ko kumama ti airport. Diyak man amo iti dayja kabsat ko. Ay, sige. Patuluyag nga rodan, Lina. Ibati kong ito'y ginatang ko a merienda. Kanin nyo kininarang mo. Ha? Agyaman nga rod Mang Tony. Sige, mapanak pa eh. Day, napanmutan ni Tony. Kunak numangal daw dito. Nasakitan sa idinaamuan na nagluwasan ni Grace, nanang. Day, jay mo't ngami nakabsat mo. Di na mo't ngamin imbagbaga ti panagluwas na. At dakat kastan, nobyo na, ngamsaan ngagpakada. Wan nga rod Ay, ipadlaw na launay adi na ay ayaten ni Mang Tony. Akwarta lati kinayat na kankwana. Nakasingsingpot ni Tony. Anya pa'y latsapulan na kankwana nga ay. Di na siguro kayat tila kaya Saan mo't unay alakay ni Tony? Pudno a senior citizen. Ngamsaan mo't amadlaw. Kasla agtaw-tawon la iti 50. Wan nga rod, ubing tilangan ni Mang Tony anya. Kun adda pa'y itsura na. Wan nga rod kun nasingpot ko naam. Ay, kaasila ang ni Tony no isukat to jay adim. Pinangnamnaman nala iti awan no kastaman bilang. Sapay la kumaa, tadinan to paldaangan tinobyo na, takaasimat, nanang. Agyamanak, nakasangpot kan dito abroad, Grace. Kailiw kan, Luis. Kailiw ka maten. Kamudyanan na. Agkadwatan dito eh. Kanayon tan nga kita. Wen nga ron. Kunak no arapaap ko la idi daytoy. Ngampimod nun. Agkadwatan iti may sa apagilyan. Ala, inta pa'y mangan. Sa tamapan iti dagos ko, Grace. O sige. Ay nanay baglakit din ta naira na nga awan trabaho mita niya. Nagtaer ka talaga. Nagpintas ka mo, Grace. At adama inlabakin ka. Oh, agyamanak. Imawag ka matlangan. Apay adi ka makontak, Grace. Inlipas ko lang timawag ta stricto da ditoy. Anya. Oh, Grace, kailiw kan. Kumusta ka ditan? Nagrigat ti trabaho ditoy. Iparit da ang cellphone na. Once a month lang ti pa nagsilpon ko. Anya. Grabe matdaytan. Ad na mailiwakan ka no kasta. Di mo namnamaan ti awag ko, ta stricto da dito'y kunakmanon. Nawan awag ko, panunutom latan na didak palubusan nga ang cellphone. Anya. Sige tani, ang trabaho ak manon. Bye! Sige nga, Rod.
Agan-anad ka dita. Bahay. Nay, si kamot gayam to ni. Sumrak ka. Agyaman ak, nana. Ay, maburing ak iti balay. Isungay mayak. Bareng iti umay ko kat mapapti iliw ko itanak mo. Katun nawaya kalat nga umay dito'y nukwato ni. Silulukat lat tatiri daw may parakan ka. Agyaman ak, nana. Aywan, adayin sangpet ko merinda. Ayabam ni Lina, tag merinda kayo. Awan ni Lina, napan nagtrabaho. Anya? Ne, adan aya trabaho na. Una, kapilitan asimrek kas babaunan. Tawan mo't masterkan na asabali at trabaho. Ay, kastaya. No amukla kumakayat nagayam tagbali na babaonen. Siyakla kuman tinangalakin ko na. Ay kayat na at ay jay, tanasingput ka. Sayang. Agsapsapo lang kitagbali na babaonen ni Jebalay. Tapi manawan ni Manang Hilaria. Nagawi din. Tapumakit matan. Kumapsutay. Sayang Husto ko man no insapsapam nga imbaga. Tanili na lakuman. Pumanaw akong ije pagtrab-trabahwak nanang. Jak kursunada ti amok a babae. At damat supsuplada na. Istrikta. Kanjay mo't asawa na. Kaslamot manyakis. Sabali ti panagkitkita na kanyak. Anya, ay katsika no kayat mo, ag-apply ka kin ni Tony. Agsapsapul mo't gayam iti babaunan na. Kastaya, ay kayat ko tanasingpet ni Mang Tony. Kayat ko dayjay nga agbalin nga amo. Kasaritam to no umay manen dito'y balay. I-chat ko kit din ta friend ko mo't iti FB. Damagak no kayat nak ngagbalin ababaunin na taga-playak. Ay kat makamuka anak ko. Di kagbabain linawan. Ipapabalay mon. Basta bumalay ka matan dito'y. Un Mang Tony. Agmay-may sa kagayam dito'y balay mo no awan katulong akadwam dito'y. Wala. Eso nagboring. Nangruna ito tayo madayon di kabsat mo. Wen nga rod sapay mabayag santo agbakasyon. Manu atawan ti urayan. Dahil nga rod di paglidlidaya kita. Nagpilit tumata nag-abroad. Kat imbagak lang roda na siyak ti makaamukan ko ana. Saan ba't nga grigat iti sidong ko no bilang agasawa kaminton? Ala, sana bali taadamot kit di social media akontak yo. Sansanan nyo ti ag-video call Hay, dahil tapay ti may sa parikot. Tabinawalan da kanung ag-cellphone. Isa maminsan lay ti makabulan ti panagsarita mi. Anya, ni, awan mo't imbagbaga na akas takada kami kininanang. Amangan no saan nalaan na sa ukada kayo. Ngam basta kasta timbaga na kanyak. Iso nagkasaang. Mang Tony. Ay, ni, anyat orasan. Panagluluto mo't gaya man. Inak agluton. Anya ti kayat yu alutwak amasida, Mang Tony. Mangsigang ka man itiikan. Ada sa lamagi, Jeref. Dahil jay ti pagalsim mo. Ay, uwan, Mang Tony. Naimbaglaangan tagpada ta iti day off anya. Makapagkadwata dito dagus mo tunggal day off ta. Wan nga ron, umayayon ti gundaway katata Grace. Aywan, kumustan dyan lakay nga ex mo? In-block kun Jack kayata nakasarita day jay. Sigurado ka amangan mo't nilimlimid mo timang kontakin ko ana. Saan, Luis? Di ure kita ang ti cellphone ko. In-block kun. Nala, sana balen? Agurnong ta Grace, tapno adda balay asang petantay di Pilipinas. Wen no kayat mo, agi patakdertan iti balay ta iti Pilipinas. Tapno adda pakakit-kitaan ta iti pagbambanugan ta dito abroad. Wan kastamot ko mati plano, Grace. Ngam ti kayat ko, ijay lugar mi ti pangipatakdiran ta iti balay. Tasidag ijay ilimit ti ayan ti lote mi. Sige, sikati makaam mo, Luis. Mangan kan, Mang Tony.
Itay kapay lang agsangsangit. Anyat orasan, ngam di kapay lanangan. Apo yan arangamit ti kamsat mo tigas niya'y kanyak. Ang kakasakit yung bagbaganay ti tiyat. Ti panangisinan ng kanyak at yung amo ti rason no makagapo. Kalpasan na, in black na kon. Mang Tony, Awan amo ka nagbasulak in kuana. Pinagnamnaman naklagayam iti awan di kapsat mo. pasensya amon di kapsat ko, Mang Tony. Siya kun ti agkid daw iti pamakawan. Gapo iti palang pasakit na kanka. Nagsakit, Lina. Nagsakit. Ala, isangit yun lang. Tapno maksayan ti sakit ti barukong yun. Addaak lang dito'y adumngag iti anyaman niya ibagayo. Yibkas yun lang ti sakit tinakam yun iti kapsat ko, Mang Tony. Unay ba't ti kasta nga aramid mon, Grace? Pinangnamnamam lagayam iti awan ni Tony. Di kalamaasyan ijay tao. Kunak tupay kat asinaam ni Tony. Nagparik na kanyak dayta, idi pay lang. Jack kayat tilakay, tamabit, amatay, nanang. Saan mo't unay alakay ni Tony? Kaslag taw-tawon tupay iti 50 lang. Ura niya ti bagbagayaw. Basta Jack kayat ni Tony. Jack kayat ti mabalo adagos. Ni Luis ti ayayatag. Isu ti kayat kapakiasawaan. Tagkatahunan kami laan. Anyan. Isumit la akasta ti kalakanaken ka ti panangisinamon kin ni Tony. Tadamot gayam sukat na ditan. Di kay ka di madanagan ta nasingpet ni Luis. Agur-urnong kami para iti masakbayan mi. Ay, mala makaamu ka iti biyag mo. Total, awan mo't dengdenggem apam magbagaken ka. Kat kumustan ni Tony anak ko? Kasdi kanayon ti panagbartek na. Di pa'y kat mangmanganan. Madanaganak, amangan no agsakit nanang. Kasapulan na ti mangandingay kenkwana. Iso adi mo baybayan ngag may maysa. Tamangan no anya pa'y ti maaramid na. Nanang, kanayon ko nga rod nga ilutwan iti paborito na ataraon. Ngam saan matuunay amang mangan. Kasla siyak pa'y kat ti makonsensyan. Gapo iti inaramid ti kapsat mo. Jak amoy ti daya babae. Nakadkadlaw met ngamin akwarta lati kinayat na kin ni Mang Tony. Mangibabay nga rod day di akapsat mo. Kalpasan anagatasan na ni Tony. Sininaan na latan akas laawan anyaman na. Nagsuldo kan, Grace. Yung mga rodan, tayo pawit ko na di Pilipinas. Tapag nayunan ta ti kwartata, para iti materialis ti balayta. Mabit lang nga rod, Luis. Dahito eh. Apag isunto nagbakasyon ta, nalpasan ti balayta. Agkasartan tumeten, kasta ka di? Siyempre dayta nga rod tarapaak ta saan, ti makapagkalay sa ta. Uwin nga rod. Ay na. Ar-ara pa apa kunti pa nang yaltar munto kanyak, Luis. Excited akon. Ala, mangantan Mang Tony. Lina. Ha? Ni, apay Mang Tony? Adda ka di ibagam? Awan ka di pa'y nobyom? Ha? Awan pa'y, apay ka di? Pakawanan na kuma. Ngam kabayatan ti kaadam lito'y balay. Habang bumaybayag, pumimpintas ka. Ha? Ala, rabakan dakmat Mang Tony. Saan man, agpaiso ti bagbagak. Napimpintas kagayam ngam ni ading mo. Ha? Ala, saan mat Napimpintas ni ading ko taub-ubing. Basta, napimpintas kalina.
Maininlabak nga rudeng king ka. Ha? Ala, tila ibagbag ang Mang Tony. Mababainak paikit din. Sapay ko ma, tadi nakagura Lina. Ha? Saan, Mang Tony? Apay ko maakagura ka ngay. No agdato na king ka. Okay ka dilaan king ka, Lina? Ha? Ala? Adakan ka dahit ha? Jakam mo, Mang Tony. Nanang, anya ngay, aklunak ka din ni Mang Tony, wano saan? Nay, apay asyak ti pagdamagam ngay. Nagluko kan. Sika ati agdesisyon iti dayta. No siyakla ti agdesisyon, talaga nga aklunak ni Tony. Ha? Ngamin, addamot panagayat ko kankwana. Da kayo ti damagak nanang, taamangan no diyo kayat. Apay kumaadyak kayat ngay. Nasingpet met ni Tony. Saan nga taan na alas akitaan nanang? Ex ti kabsat ko ti agbalin anobyo. Ay naanak ko, awan madi iti dayta. Tagpada kayo met anawaya. Ken sininaan met jay kapsat mo. Makiasawan iti mabiit ni Grace. Agawid da ka nun iti nubyo na tagkasardat. Nukas na, aklunak nga roden ni Tony nanang. Ngamin, agayatak matan kankwana. Nukas nga rod, agkasartan Lina. Sikat ti makaam mo, Tony. Di tanto mo ti turong ta. Ken napanagnagak ti kinasingpet mo. Iso nga awanan ti agbalin atubang iti panagsimpata, Tony. Sige nga rod, kat agyaman hakta inayat nak Lina. Ti ammo, awan namnamakin ka. Iso anak ragrag sakak. Tadyak ni namnama akayatem tilakay akas kanyak. Saan ka pa'y matunay alakay? Nasurukla a 60 ti taon mo. Ubing ka pa'y, Tony. Nanang, agrobot kayo. Intay aglango iti baybay. Kadwa tayo ti pamilya ni Luis. Ay naanak ko, amumut asa anak asanay iti atidug a biyahe. Maulawak. Ni Manang Lina nga tangay. Padasam nga awagan Ngam ti amok, busy day jay iti negosyo da nga agasawa. Adda nga min binangon da negosyo da ijay ilikin ni Tony. Naimbag man ta kinayat ni Manang ni Tata Tony. Katlakayon. No siyak, jakla kayat ti agaywan to itilakay. Siyempre, manula atawanan kumapsot to ni Tata Tony. Di mo maibaga da ita. Napigsapay mo ni Tony. Nakaranting tupay nga uray lumakayon. Saan la lumakay, Nanang? Lakayan at talaga day jay. Anya! Nalmas ni Luis ko na yo! Sa dino dayan na! Ayan ni Luis! Luis, anak ko! Napakasiyaw! Tulungan niyo ka, anak ko! Ni Luis! Luis! Awanan tinobyok manang. Anyan ti kastoy ang napasamak itinobyom ading ko. Ala, agpatibkar ka. Kabailam dayta. Kasano agpaitan? Kasano terapop mi kini Luis? Agmay-may sa akon manang. Anyat planom ita nga ay tanaitabunan ni Luis anak ko. Ay, tsaka mo nanang. Kaslawanan ganas ko nga agsubli ijabarod. Ala iliw-liwag mo pa'y tinapasamak itinobyom ading ko. Di kampay lang nagkaskasar. Ngam nabalo akadaguson. Linamot ko nagitiim bagbagak idi maipapankan ni Tata Tony. Sininaak tadyak kaya timabalo adagos. Talakay kat nga rudan. Ngam nagbiddotak. Ala, lipatam dagitan ading ko.
Nakapapal ka manang. Mayatan tibiyag mo itidan na ni Tata Tuni. Masikog ka pa yun. Day tamot ti pagyamyamanak. Tanasing put tinagbalin nga asawa. Kablawan ka ah. Takaskan ko na tinakaginasat mo. Jack ilibak talaga nga papalak ti kabsat ko itata na pintasan ti biyag na itisidong ti asawa na. Kaya tita adan upat nga nakdakat, syakmat, awan pa'y nobyok, tawan mat limpyo nga garam kanya. No saan nga artek, sugador, wano saan mat istambay. Isaan ako nakitibagik nga agtali na edaklatan as single. Alakastan, tugayim mo, Grace. Alaga gayem, ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! In your nose, para ti script kaniti drama to gayem yo, Jenna Almoite. Thank you, akanayon, kada kayo amin. God bless, ititunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Rico. Dear Manang Biyanang, at the live-in partner ko katawan makunakan kwa na tanasingpet, nagagat kan na asikaso kanya. Ngam no apay adyak lata maliklikan ti mangisukat wano mang nayon kan kwa na. Dahi tangaro ti pagtarayan, ti kapadasak. Rugyak ti agsalaysay. Tatang. Day, apay agsangsagit ka ngayon bay dito'y balay dani ka. Jay anak yu ah. Saan man na nagawawi dun? Talo aldawan. Kat ada na kay baga kanyak nga ada kanu sarsarungkaran na babae. Ada chicks dyan anak yu tatang. Ayo, na hindi dyan lalaki. Feeling barunto, mada dyan anak ko. Awagan nyo man. Barang sungbatan na kayo. Tanusyak di na sungsungbatan ti awag ko. Mala, bayam tawagak to balasang ko. Inlalang amin ni nanang yun ti silpon me. Awagak to, no sumangpad ni nanang yan. Di kan palubusan nga agawid, Rico. Dito'y kandagos ko nga agnaan. Ikit na sikat ti makamua, Luisa. Ang awan mo trabaho, awan pang biyag ko kin ka. Di ka madanagan. Siyak ti makamu iti amin. Adda trabaho. Iso asyak ti makamu iti daita. Ay na, agyaman nga ron. Pasensya ka na. Diyak mo't gawin mauran ti awag ti agency mi para abroad. Ngam, naka-apply kan? Wala. Naipasak amin na napapilis kan kasapulan. Diyan laawag na tururaya kon. Gut, kasanon no adda ka ni Jay abroad. Ang mga no malipatan nakton. Ang mga no isukat nakton. Saan? Sikan, di maudi nga ayat ko. Kat, nakasarita mon ka asawam. Imbagamon asaanan amang namnamakan ka. Saan ba eh? Itat kong to no madamdama. Diyak kaya ta kasarita. Iso at eksakto latan. Saan ba sa sungsung-batan ti anak ta ti awag ko kinkwa na bakit? Nay, apay ngay. Una yan day dya tao. Gaputawan anak daken ni Danica. Kaslam baron nga gasasta. Agawid no kay kaya na. Saan no saan? Wal nga ro da. Mangibabay na diyang anak mo. Di lamas yan kinidani ka manugang ta. Kanayong nagsangit. Nanya pala ti sa pulon na itasawa na ah. Kit nasingpot ba't ni Dani ka? Nagagod pang agtrabaho. Ay, jak amuman iti day dya tao. Awa ka man manan ta kasaritam. Bagbagam. Pagawitam. Torurayan dya asawa na. Hello, nanang. Apay nga italasong batam ti awag may. Apay ayan mau. Apay di ka malagawid ang rekaw. Diyak agawid ang nanang. Pakibagayon to ni Dani ka di nanamnaman ti panagawid ko. Apay, anyat mapaspasama kan kaya. Kanagpaysoya nga da kanu sa balya babae ka dundundam. Wa nanang. Diyak ilibak. Nailawan akon. Isotak darakon. Tama nga no anya teramidon ti babae kanyak no panawak. Kahit kasano ni Dani kang asawam ngay. Kastalaka-laka na kan di pa nang isukat mo kang kwana. Awan ikamat ni Dani ka kanyak nanang. Tasan kami mo't nagkasar. Oray pay.
Manunatawa na nagdan na kayo. Adapay bukod dya balayan. Kandi mo tada nagsasaritaan tayo nga kasar kayo no mayatawan. Saan nanang? Basta sinako ni Danica, tadya ko nayayatan. Uray ko kuhanan di balay may. Nupay dua kami anang ipundan iti dayjay. Itid kun kuhanan nanang. Agawid ka ki, din. Saan nga ro din nanang? Sige. Tani, at dapat aramidag. Bye! Adto yan ti sabon nagat-gatangam, dani ka kaanakan. Agyaman nak, auntie. Ato'y matibayad ko. Kat, kumusta kan nga'y kaanakan? Naka-move on kan? Nalipata maunti inarami jay asawam kun ka. Ay, medyo, auntie. Makaliplipat akmatan. At least, sana nakas itisigod. Adyak may pangpanganan ti inaramid na. Ngamita, medyo maagagasan mo basit ang tiriknak. Wala, masapol a panunutom mo ti bagim ita kaanakan. Baybay amon da jari ko, lipate mo. Talinipat na kamuteng, dani ka. Anay ko, nagsakit una yung tiyan ko, Luisa. Diyan kong kabalan ti sakit na. Apa yan ngay? Anyat kinkinan mo aya? Awan mo, Diyak ba't nagmerindan? Ta nagsakit pa ilay dagsapa na ito eh. Kasano nga rod ngay? Inak gumatang iti agas? Nagtumara ko ni Taga sa para sakit ti tiyan. Nga mawalat ta. Masabol sa ospitalak, Luisa. Anya, kasano nga ta? Sapay nagastos ko di nabatbati ang kwarta. Adda nang igatangak. Mataya ko ni tinakaro sakit na, Luisa. Kasyan na ko ah. Wala, mabita nga rod tagrupata. Papantay di ospital. Kanyat ko na ti Dr. Luisa. Masapol ka no ang maopera ka. Operaan dati aprom, taado ti batuna. Anya, manukano ti magastos. Dakil Ay, problema no pangalaak iti kwarta. Pasensya ka, Luisa. Sana bale. Tanong makaaburudak to. Ikan kanto iti ado akwartam. Si kanto ti pangipaw itak iti swildok. Awan nga rod gastusan ta, tanging awan kwarta. Awag aglagan na kiti tatakil ko. Tamangipaw ita iti kwarta. Sapay jak masangot ti mga sikasukan ka. Tabi si ak iti trabaho. Jak mabalin ti aglangan. Ha? Agawid kan sapay lang igibalay yuri ko. Sana bale, tanakatumar ka matan iti para ut-ut. Kan imbagak iti doktor, asaan adito iti pagpa-operaam. Imbagak nga ijay lugaryo. Anya? Di ka madanagan tay tulod ka. Mangarkilaak iti pangiluganak kan ka. Tapno saan ka amarigatan nga agbiyahe. Angay na itulod kan dito ospital, agawid ak magtantani, agtrabaho ak painubikan. Asino nga iti kaduak dito ospital, Luisa? Kaano kang agsubli dito eh? Saan ako nga agsubli dito Rico? Anya? Apay ngay? Diyak kaya ti agasikaso iti masakit. Iso nga agsinatan. Iso nga awagam dagiti dadakkel mo. Ta iso dati umay mga sikaso kan ka dito ospital. Anya? Hello, Rico! Nakaawag ka mo. Kumusta kan? Agawid kan? Wala lang. Iso na lang ta nagdiretso ak dito ospital. Apay nga da ka dita? Nagpa-confine nak. Tama-opera ak na nang. Umay kayo kuma dito ospital dito lugar tayo. Pakibagayo kini Danica ta umay ditoy. Mabay na ka mangawagin ko na. Apay, anyat sakit mo aya. Apay ang maopera ka. Dito itong tipang ibagaak. Tamabanugak ng agsao. Basta urahin kayo. Bye. Sige. Bye, anak ko. Umay kami. No kasta? At di hospital ni Rico, tatang? Wen, Danica. Katno kayat mo. Sumurot ka na kamay. Tapagurahin mo yung tricycle kayo narkilamay. Apay, saan nakadwa ti babae na ijay? Kuna naman ngagmay-may sa.
Awan ka no kadwana. Isungay ayaban na kami. Ipapayab na kapay nga raw. Tamabayin ka no ang mga awagan ka. Malangarod ta grubwatak tatang. Apagiso, awan trabaho kita ta day off ko. Ang yaman naktay may kadani ka. Kasapulan ka kayam. Iso pakawanan na kuma. Apay, ayan jay babaim. Di na kasi kaswan aya. Nagsina kami. Dak kaya atin na jay. Agsubli akan ka dani ka asawa. Sapay kumata mapakawan na. Pagbabawiyak ti parang panaw ko kan ka. Apaman nga gimbagak. Sulnitak ti nagbasulan kan nagkurangak kan ka dani ka. Kat nalpasan ti operasyon ni Rico kaanakan. Wan auntie, sinublatan nak ni nanang anang bantay kan kwa na. Ta sumrekak pa iti trabaho. Apay ngay nga iti agsakit. Binaybayan mo ti babae na. Wan nga rod Masyanak mo ngamin kan ni Rico auntie. Ure kaskasano, adamo lat ta panagayat ko kan kwa na. Kan ado atawan ti nagkadwaan mi. Nagsingpet ka ngamin, dani ka. No sabali lang nga asawa ti agsaad iti biyang mo akit. Pagan-anuda ko mga awaten manen ni Rico ngay. Iso aswerte ni Rico, takasken ka tinagbalin nga asawa na. Rumor ka ditan ni Rico dito ospital bakit? Wan lakay, inawagak matan ni Dani ka. Paumay ka nun ta si kaswan na tibil ti anak ta. Naimbaglagan. Tanasingpet ni Dani ka. Kalpasan ti panang pasakit bukan ko na Rico. Sidadaan lang ta amang tulong kan ka. Datang, iso ang pagpampanunutam na ita anak ko. Agyaban ka. Ta pinakawan na katasawam. Katisupay ti agastaw sa ti panaka-hospital mo. Manmanaw, tigas na nga asawa. Kaya mo ulitin tinaramid mo, ha? Uwan, tatang. Talaga saan na maulit pa ito, Jay? Agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak dito'y balay, Dani ka. Amom at analok ng ti panagpuspusok, Rico. Kan amom no kasano ti panangipatag ko kan ka. Agyaman ak, Dani ka. Basta ikarim adi mo ulitin ti naramid mo Uwan. Promise. Sana na maulit pa. Katagyaman ak manan, tanapakawan kan inawat nak manan dito'y balay ta, Dani ka. Kumustan tirik nam, Rico? Mayatan na. Napigsa akon. Nasayat nga rod no kasta. Aywan, kumusta gaya mo ti ap-applya medya abroad? Awan pa nga rot na. Yak mauray tawag dan. Iso nga agaplayak man lay ti trabahon. Kat, adakan ka day ta. Pag-applyam nga iti trabaho. Ijay lugar ti gayam ko nanang. Ada trabaho pang isirkan na kanyak ijay. Bayaw na kanong amin ti manager iti radya kumpanya. Kat mabalin na nga i-rekomenda. Sa dino a lugar day ta nga asidag ditoy. Medyo adayo nanang. 7 nga oras ti biyahe. Adayo Ay, di pa nawam ta sawam ditoy. Kapilitan ananang. Tanagrigat mo ti agaplay ti trabaho ditoy. Iso ano sa dino ti ayan ti trabaho? Iso ti papanak. Tsaka barbaro nga driver itoy. Awan ma'am. Ay, umakaman nga rod tane. Awan pa ijay janitor. Tulungan nakman nga mang bagkat ijay karton ijay budiga. Tanagdagsan mat ngamin. Uwan ma'am. Ita ka din? Katuan Alang nga ngayon ton umay nga taon pa laang. Tadtala, siyempre. Tiamok at suplada ka, madam. Saan mo't gayam? Nagsingpit ka gayam. Tain librinak pa, nagmirinda dito'y gandin. Pagkam kamalandak nga ron nga suplada. Ngamhaan, nasiyang patak. Style lang ti pa nagsasaok ti kasjay. Kat namsukan aya. Mga kapay agorder kapay iti kayat mo nga kanan. Siyak ti mang bayad. Nabsuga kon, madam. Hanak man nga awagan iti madam. Lucia ko namla ang kanya kun.
Ay, katuan na, ano kasta ti kayat mo, Lucia? Hangka pa nga nagsweldo, iso nga ilibre ka man. Ilibre ka manan iti merienda kan ka naman inton bigat. Papanamdani ka, kanayon kamutin arumwar. Kunak man no nag-resign kan iti trabaho. Ay, wananti, nag-resign akon. Nabayagan manipod nagaplayak para abroad. No kasta, pinatuloy mo, ti kunam apa nag-apply mo. Wananti, kat umadanin ti flight ko. Ay, kasta aya. Ay, katagan-anad ka nga ron iti panag-abroad mo, kaanakan. Ni Apo Diyos, ti kanayon amang tarabay kan ka, balasang kao. San sapay mo't anagaw-awid di asawa, manipod na pan nagtrabaho iti sabali a lugar, dani ka. Busy ka no iti trabaho na, auntie. Saan ka no ang makapakada nga agawin? Tawan ka sinublat na, kas driver iti kumpanya pagpapaayan na. Kasta aya, ngam kanayon mo't lang nga umawag kan ka. Sagpaminsan tabisi ka nga ro, auntie. Anya, uray rabi busy. Apay, pati rabi agtrab-trabaho. No mabanog siguro na ka. Diretso turo ka, auntie. Ayan nga tis wildum reko. Taydulin ko. Ha? Hangkang agmulagat. Hangkang agnga. Adda karbungak nga mang ala iti swildom. Tasyak tagbaybayad iti boarding house ta. Makipagnanaat ka lang kanyak. Pinagyan ka nga ro iti libre itoy. Sige. Itad ko kang katiswildok, Lucia. Kathaan ka nga agawawin ijayan ta sawama. Takunam nga siyak tantilab mo. Tidan na am. Kat kunam pa nga sinaamon dya asawam. Kunam pa nga siyak ti kasar mo. Uwan, Lucia. Promise. Sika nga mintara paap ko nga agbalin nga inadagiti agbalin tong anak ko. Sige, itad mo nga ro din ti sweldo ang kanyak. Tapno maidulin ko matanan. Umayak man, tatang. Apay mo rin kagsangsangit ka nga imbay dito'y balay dane ka. Mala, sumrak ka. Umay ko ipabasa to nagatidog at chat ni Rico nga anak yo kanya. Ha? Apay, anyat inchat na ya. Sa pinadadaal ta ay glass ka. Napan pala impariper ni nanang yaw. Diyak makabasa. Denggan nyo tayo basak. Nala, sige. Basaman. Danica, umuna iti amin. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan kan ka. Ngamin, nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Aglinipatan, kat sumapol kan iti sabali nga sawaam. Tanakasapol akon iti kasukat mo diti lugar nga yan ko. Nagsakit ti barukong ko, tatang. Diyak ka ba ilan nabasaan ti tuloy nan? Lukas ta? At naman babae na di arikong? Wan, kitagdandan nada ka nun. Isumatla sana na nagawawid. Kan nagpawpawit iti sweldo na. At damat kaya man sa bali nga asawa na iti lugar nga yan na. Ay, nagloko ba't dahil niya taon? Kunak man no nagbalbaliwan. Ay, sinubyan naman matan ti sigod karamid na. Ay na, saan gaglak-lakam na diyang anak me? Maulawak, Lucia. Diyak sumunod di trabaho ko. Diyak kabailan ti bakik. Ni, apay ngay. Han ka pala nga nag-imbag. Kunak man no na imbagan kan. Ulaw mo matanan nga kan kanayunan. Un nga ron. Tiyamo ka manog ko lang. Saan matamay kat ti panagulaw ko. Kan medyo marigatan ako pa yung agangis no daduma. Hagkakapsota ka kanayon. Ay, yung ka nga ro nagpa-doktor
Kuyugan ka no bigat, awan trabaho no bigat. Apay nga akas dyan ti resulta dagiti laboratories ko, Lucia. Kat iso nga rod matirimwar nga resulta. Ado, ti agasam itabagim. Ada pa kano sakit mo iti puso. Kan pati kidney kan liver mo. Ada gayam tamanan. Iso nga agas ka kano. Yak mahaklon day ta, Lucia. Ay, masapol kano nga ag inanaka. Hangka pa ilang kano nga ag trabaho. Kuna dya doktor. Taag agas ka kano. Kasano pa itan. Yak makatrabahon. Kababayin mo't kin ka, Lucia. Ay, awagam adag dya parents mo. Ibagam ti may papan iti data nga sakit mo nga nakadado. Kan agpasabat ka kanya data itulod ka dya terminal niya. Ah, Mabuta nga kami nga mga ewan kanyam. Baka nga'y matay ka. Ay, baka siyak pa ti pabasulan da. Iso nga agawit kalangan. Tay dya balayo ti pagpaagasam niya. Ha? Rico? siya nga ron, Danica. Kumusta ka? Nasaya at mat. Ala, sumrak ka. Ay, dakay magayam tatang. Sumrak kayo. Idagas ko lang, Derico. Tapos sinabot ko sa terminal. Dito yung mati kahit napagdiritsuan. Iso ang kinuyog ko na. Ay, ala, umay kayo nga rod. Sabay ko ma, tamaawat na kumanang agsubli dito yung balay, Danica. At dapat siguro karbagak dito eh. Tanduata nang ipundar iti na ito eh. Wala. Amok day tariko. Kat di ka madanagan. Jack ipaidam ti panagnaid mo manan dito eh. Nawaya ka latang agnaad dito balay, Rico. Ay na, agyaman ak, Danica. Ay, nasaya at matatap na da mga sikaso dito balay tan eh. Pumanaw akon iti mabiit. Papanam, Danica. Aga broda kon. Iso asikan ti makaam mo dito balay, Rico. Kahit nawaga mo ni Danica, anak ko. Wala nang dinamag ko. No, sino dyan lalaki ang kadwa na iti profile picture na. Kahit anyat ko na anangay. Asino ka no dayjay? Nobyo na ka no dyan, bro, nanang. Aniya? Talagang awanin na mag-inasawak, nanang. Lilipat na ko na namin pinsan, malipot ang dali dyan, bro. Ay, kabasol mo matlaeng ha. Nagbaaw siguro ati pa nagayat na ken ka. Nasaan mo't lang amin anam na minsan a pinasakitam. Imparupam, ti pa nang liplipot mo kan kuana. Sa itata masakit kan, saka kundi sublimanan kan kuana. Awanan, naladawan damin anak ko. Wala nang aklunang basol ko namin. Ay, anyan. Ayan nga, dagita babae anang isukatam kang kuana iday. Numasakit ka, sanda ka mata na pagan, Namiris ko, nagitibindot ko lang ng hingaman yan. Naladaw si amin. Ang kakanat pa yung tidimting ang sakit ka niya. Ay, alakaan niya nga raw talaga kasta. Agpapigsa ka agagas ka. Kat dawatam titulong ni Apo Diyos. Ta isulaan ti kabilga na doktor amang paimbagkan ka. Iti kasta sitwasyon mo. Linipat na nga roda namin pinsan ti asawa kat pagamuan tanadamag milangan anak ikasaran iti sabali kat adda pa yan dua nga anak da. Nagsakit kayam ti may sukat ngam inawat ko ti gasat ko taga pumatla iti aramid ko isa mapaspasarak ti kastoy ita. Agtultuloy nga rod ti panagagas ko kat mangnamnama aklatang agimbagak tumatlaang no pay saan nakasigurado na agimbagak to wenno saanan. Basta siya intalagkulatan ti amin iti Diyos anamarswa. Alakastan to gayem mo Rico. Alagagayam di tan tinagpatinggaan day tapakasaritaan diti drama tayo. Manang
Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manipod man nga rod ka ni Kabsat Eman, saan napod no anagan, tintay drama, kat kastoy ti kunana. Dear manang biyanang, saan ko ngay pampanakal, daytoy naaramit ko iti kalabas ngay nakpay drama kan ka. No di kat kayat ko lang agserbi nga adal iti tunggal maysa. Gaputa dayt surak, guwapo ak kunak manlaangan, nagbali na kasadot idada nakarelasyon ko nga adda kwartana. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Sapay kumata din agtulukwan, Eman. Sapay kumata agpaiso nga ay-ayatan na. Anyat kayat mo nga aramidag ay amina. Tapno mapanag ti kinapudnoking ka. Diyak ngamin maliklikan ti agdanag, Eman. Siyempre, gwapo ka. Kan kaub-ubing ampay. Amangan no isukat nakto iti ub-ubing ngam siya. Saan to mapasamak day tamina? Sikan ti mauding ayat ko. Padala ko makwartak agad ikasar ka itan. Kat mabalintamot lata ti agkasar no kayat mo. Tauray siya kung ti aggastos para iti pagkasar ta. Ay, saan na? Manjang mo't amina. Diyak kayat ati asawaag ti aggastos para iti kasar ko. Ti kayat ko, kat agtawad a mismo kanyak ti mabusbos para iti dayta. Awan mo't dakes na. Mas naman diyak. Agurnungak. Tano makaurnungak, isunto ti panagkasarta. Kasano nga rod ang makaurnong ka katawan mo trabaho, Eman? Ha? Kat addan to biglaan ti dadating ti surte. Iso adi talaan mo, Mina. Mina ni, nakarubwat akon. Agawid ako ni lugar mi. Ay, agawid ka manen. Maikaw ak manen iti husto, Eman, hani. Di ka madanagan, tagsubliak tumanin. Inakla si kaswon jay plano ka business ko. Tapadasag man tag business. Malangarod, good luck, Eman. Oh, ato yan ti kwartam. Inayon ko matditan ti ko nam apagpuunam iti business. Ay na, agyaman ak, Mina. I love you. I love you too, Eman. Adda akon, ligaya may lab. Oh, agyamanak. Kunaklakit dinudikan umay, tadi mo sungsumbatan ti awag ko. Nagreplyak mo tititiksking ka. Saan? Ay, diyak pa'y nabasa. Inlanad ko ijay nga umaya kita. Diyan kami masungbatan ti awag mo. Tagparikot man rin ti signal ti cellphone ko. Diyak amo no signal ti problema. Wano to'y cellphone ko. Ay, ala, sumrak ka nga rodan, Eman, my love. Agyaman ak, my love. Mabisina ka. Anyat si Dam, my love. Ay, diyak nakaluto, my love. Ay, ngam agluto ak labiit, wine. Mabayang nga orayan, ligaya. Agpa-deliver ka laangan, ta mabibiit. Sige. Mabait lang nga ron tala ag ti cellphone ko. Inta man nag-shopping, love. Makashop-shopping, Awan pa'y matay pensyon ko, my love. Inton maminsan pa'y labigat siguro. Abay, awan karga tay bangkom ay, my love. Adamat kit de. O di, mangirwarta. Tay supay la teramaten tang ag-shopping, my love. Makashop-shopping ak ngamin. Sige, rumwarta nga rod ita, my love. Ligaya, my love. Agreeing ka. Ligaya. Apay, Eman. Agbiyahe akong tagawid akon. Ur-urahin dakdag iti dadakkel ko. Adda ka no aramida ki balay. Anya, kunak nagbayag ka pa'y dito'y balay. Inton maminsanan. Tadda pa'y aramida ki balay mi, my love. Nala nga rod, nagsapa pa'y mat. Parbangon pa'y laang. Wen, tanarigat agbiyahe no aldaw. Taado ti pasaheros. Malangarod, tay kwartam nga ay amangan no nalipatam. Saan? Adda di ti wallet ko. Sige, my love. Patuloy akon.
Agsubliak to manahin. I love you. I love you too, my love. Anda ka ni man? Naggagapon man ay. Nagturturugam iti manungal daw. Rumwarak mo't lang tatang. Yag ko lang na ito'y sinap-shopping ko. Ne, nagaduman ta ginanggatang mo. Nangalamit si Kwartam. Intada ah. Sino? Dagitay dua anobyam ahut-hut-hutam. Agtal na kay man tatang. Tilay bagbagayo. Hut-hut-huta kaya. Saan mo? Isuda mo't tikusa amang mangtad iti kwarta kanya. Agdaw-dawa ta kaya. Saan ko nga ugalit ti kasta? Sandi nga mo ti kasta nga aramida manakaw. Nagtrabaho ka kiting. Tapos damo makuna kwartam. Saan arasaya ti kasta? Kukwartam dagiti nobyam. Pinaggidan mo pa'y nga rod ida. May salaang ati nobyam. Di mo paglulukwan ida. Padak pa'y nga rod ida senior citizen. Kasi damay. Oray ba bakit da ata pensyonada damot tatang? Kundi da amaw a pinaggidan ko ita. Taagin na dayaw ti lugar da. Agduma ang lugar ti ayanda. Oray bay! Amin nga arabid. Anda supapak na anak ko. No nasaya at arabid mo. Nasaya at tumat tapitam. No kastasan ang nasaya at arabidam. Namnamaam tumat nga raw. Tidakas nga pitam anak ko. Abay! Di ka mabutay nga makarma. Awan day ta karma-karma kanyak natang. Panunot lang ti tao day ta. Naimbag ka pa insan eman. Ah? Urewan trabaho nga madlaw ang much money kalatta. Ang amda kami nga ha? Ngumis-ngisit kami niti katatrabaho. Nga mawampaylat aasinson mimot. Ano siya? Dak kayat aparigatan ti bagik ngagtrabaho. Naimbagkan ka ha, tadamang mang taditi kwarta kan kainsan. Pensyonadan sa dagiti kaya nayat mo. Wen, ngumjak daw dawatan ni dansan. Isuda tagdisdisnudo amang mangtid iti kwarta kanyak. Ang pudno ayangay ayatom dagi siya insan. Ah? Ay na, pinaggidan mo mutan ti dua pensyonada. Isuda ti mga ayat kanyak insan. Isuda tagpatpatay unay kanyak. Narigat tagpapaidam. No kayat dak ngayatin, nawaya dalat ta. Ta narigat a papaidaman niya aya. Ta amangan no agpasugno dinsan. Kat, si Kangay. Apay, awan bak na ngagdadatong ka. Awam mo? Napili kan sa ngamin. Uray lakay ditan basta da kwartana. Uray saan mo ngay ayatin, basta nabsog ti bulsana, alaki di. Manjak mo tayo insan. Ti kayat ko, no makin na yata. Tay talaga nga'y ayatag mo't Diyak kaya ti mapilpilitan laang. Ay na insan, practical ti biyang itan. Baybay amon ta ayat-ayat. Basta saan kang agbisin. Nakarubwat ka man ay, iman, papanam. Naibos ti kwarta akong tatang, iso arumwarak. Naibos ti kwartam kahit. Mapan ka man agdawat ka nagijay pensyonada anobyam. Dilay bagbagayo mo tatang. Kukwartak idaya. Isudat agdisdisnudo amang mangtid di kwarta kanya. Jakmut ida pilpilitan. Di ka lagbay ni tikastagar arabidam. Imbes nagtrabaho ka kitay. Kitayam dahil mo kin aldaw akasinsin mo. Nagabrodan. Tanaumadan nga ag-istambay dito lugar tayo. Nakapanunod dan. Siga ngay. Kaano ang mauma ka ag-istambay? Apay aya pilitin ang agtrabaho tatang. Kaya't yu aya amarigata na. Di kay gagyaman ta na nam ay tibiyag to anak kayo. Uy taadalam na maam amang mangted iti kwartam. Uray ko man umay salang tinubyam. Saan ta pinaggidan mo ti dua nubya? Nagalas nga rabit ti kasta. Apay di ka mabutang ang makarma. At day takay man datang. Day tamang karkarma at ibagbagayon. Mapanak man lang eh. No kasta. Imawar manan ni insan manan angkal. Wala. Kalpasan man ti sumagmamanungal daw sa agawid dayjay. Mapan man agsak doon Agsakdo nga? Agsak doon ti kwarta na. Di lagbay na ya kasinsin mo.
Agdinamag ti kinahot-hot na. Di mo tultuladan dyan san mo kanakan. San nagaputan na pintas ka kit paggigidan mo tinobyam basta ado ti kwarta na. San anasayate kasta? Saan ko ang marami ti kastangkel? Jakmut kaya ti manggundawa iti sabali at tao Day bagkapay, mapanunot mo ti kasta. Diya kasinsin mo, awan. Diya labagbagi na ti pampanunutan na. Gaputag gwapo, gundawayan na mo tayo, nagit agrayo king kwada. Magibaba inday jay. Nagbayag nga inururay ka, Eman. Kunam talual daw mula ijay lugar yo. Pasensya kan, minahani. Na ospital ngamin ni tatang ko. Kimaro ti sigot arik-riknaan na. Anya, kat kumustan? Kas jay lata, medyo pimipya magidin. Gam adda pa ila ija ospital. Asino nga'y tinangbantay kan kuana? Awan agsubyak mo't ladagos. Ngam orain ton bigatan. Ay, problema nga rod. Tawan aramahan na ija ospital. Naibos mo ti kwarta. Ha? O sige, taykan kanto no agawit ka, Eman, hani. Mababay na ken ka na kani. Kanayon na nga ikan iti kwarta. Idintuta siya. Awam pa'y maitit cooking ka. Di ka di agbabain. No adda ka sa pulam, ibagamlaeng. Ikan ka, basta adda. Ay na, agyaman ang ron amin na hani. Nagsingpot ka talaga. Daytati na ngayat ako naging ka. Nakasingsingpot ka. I love you. I love you, Eman. Ay, Nalampung ka manen. ah, Intanto agpapukis no bigat. Papukisan ka manen, hani. sikate makam mo, hani. Adda akon, ligaya my love. Oh, Eman, I miss you. Naimbagmantay may ka. Ala, oh my God. Ay, agyaman akong my love. Wow! At dati maar ka. Bagong gupit ka, mat. Uuwan man. Talaga nga impukisak ti umay ko dito balay mo, my love. Kat kasano, umyan kan dito'y iti makabulan. Ay, saan ang mabalin, my love? Ngamin, aday di ospital ni tatang ko. Awan mang bantay kang kuana. Kimaro ngamin ti sakit na. Iso nga intaray ko manan iji ospital. Anya, no kasta, saan kang agbayag dito'y balay? San pa'y laang love? Sapay ko matamaawatam. Agawid akmat lain ton bigat. Ano kaya't mo, sumuro taktap na dakadwam ang mga sikasukan ni tatang mo? Ay, saanan, my love? Diyak kaya't amabanog ka iti biyahe. Sana bali? Tanong mairwar ko ni tatang iti ospital. Agsublya ka dagos dito'y. Ay, sige nga, Rod. Orayan ka, ha? Uy, basta na pagbayad ko iti ospital, Tani, inakpag diskitar iti kwarta. Nagrigat mo tagpiro kiti kwarta. Bay amta ikan ka, Eman. Manote ka sa pula. Hoy, Eman! Agring ka! Aldaway! Nabarbartik ka si Mang Pati Dirabay. Nagapgapam. Kastalatan ti aramid mo. Agpukaw ka iti manong aldaw diti balay. Kalpasan na, sumangpit ka na bartek. Mayat ti biyag mo. Kastamlat ta, naging galumakay ka. Paday ta. Sang ribaw, tatang. Kor tayo. Tapno agulimag kayo. Makaringreng kayo nga. Ay, yakpagan ano ti kwarta nagtao di titakas. Oray awan makukwartak. Basta awan pakabasbasulak. Aginti di kayo pailang mo, tatang. Awan lang aron makukwarta yun. Kasta paila ti bagayo. Kadagbay subay. Abay, may rusok mo nga igatang iti kanam. Tinaggapo iti kalukwan. Panawandak dito yun. Nung awan na sayat ng bagayo. Maturog akbay. Hello, Mina. Nakaawag ka, mat? Eman, honey, kaano nga umay ka dito'y balay? Taikuyog ka iti maangay areyon yun, me. Ay, masadutak, Mina. Awan isem ko nga umat-atindar iti kakasta. Nagboring. Kaya't ka nga ron mo't ayam-amo ka dagiti kakabagyak.
Product mo't amang yamamukan ka, Pasensyakan, Mina. Jack umaya talaga. Inton maminsan langin. Ay, sayang. Kunak no maikuyog ka. Pasensyakan, honey. Sabay ko mata sa anak akagura. Niligaya tumawag. Hello, Ligaya? Nakawag ka, Mat? Hello, Eman, my love. Kaya't mo ti sumurot kanyak. Adda pa pananta. Ha? Sa tino? Agpasyar tayo jay lugar dagiti kakabagyak. Asidag iti beach day jay. Intanto agdi ko si jay bye-bye. Ha? Kano? Inton maminsan na bigat. Ikuyog ka, taadda mall jay. Intanto ag shopping. Sige. Agluwasak nga ro doon inton bigat. Love. Ni, nagadumot ti tao dito'y Ligaya. At nakadipaskan dito'y. Awan ngam reunion ming agkakabagyan. Anya? Ano kasta? Reunion ti mayanta dito'y. Kunak man magpasyar laang. Di ka madanagan. Tanumalpas ti reunion. Mapantan to ijay mall. Asidag laang dito iti mall. Kan intanto agdigo si jay bye-bye. Ha? Sapay makaboring ti umatindar iti kastoy. Umay kakit din tayam amo ka kadagiti kakabagyak. Ita kami laang manan nga kikita kat. Ay, agbilib da laki di kanyak. No mamuan da nga dagwapaw. Kan ka ubingan na nobyok. Ligaya, kapidwa! Kumusta? Ay na, Mina! Inbag tayo may kaita reunion tayo kapidwa. Kumusta ka man? May na. Apay nga ta dito'y ni Mina. Ilingad ko ti kalugong ko ito rumak. Aywan, yam amok tinobyok kan ka. My love, di muling dan tarupam Ikatam takalugong ngayon lingad mo di tarupam. Ha? Eman? Ne, ama mom tinobyok, kapidwa. Anya nobyo asasawam Ligaya. Katno siyak ti akin nobyo kini Eman. Ne. Anya ka din day tangay bagbagam. Anya nobyo sasawam. Ay, di ta kayon. Ay, Eman! Eman! Ang subli ka ditoy! Eman! Pumanaw ako. Sakbay pagaramitan na kitidakas. Diyos ke. Diyak laing pagaraw. Agkabagyan damot gaya madwa. Mumalaman. Gumawan pa'y lat mauray ko pagluganak nga gawin. Diyak amo na niya ti pagluganak ngayon. Kasano da itungin. Medyo adayon ti pinagnak manipod ijayan dami na akin Ligaya. Masapo lang may taraya kita. Sinaha akong dagi niya babakit. Di ako nagpakpakita kadakwata. Siga dito kalsada kakadwa. Diyos ko. Upat na lalaki. Madlawa na kainom da. Kurso na dahan naksamot na kita. Itan mo ti kwartam, kanselban mo. No di mo kayat, ang mapingasan talapayag mo. Ay, awan kwarta. Awan cellphone ko. Atay wandak. Lumaban ka, ha? Dito ngayon. Ibatandak! Lumaban ka gaya, ma! Ayun, pinarusukan dak. Atay ko. Anak, bugbugan tayong katwa. Ikan tayo di pagnakman na tanatangkan ti ulo na! Tatang, marigatan ang agkote. Nasagit entero maging. Ay na! Napnapan ang mga minaya! Naimbag ata dalang tulong ken ka nang itaray dito ospital! Tatang, jaksamat makapagnan. Kung ako numatay akon. Nakaraw, tipan nakabugbog mo.
Kit adda na kaibaga, ada tiliwan dagiti nang bugbugking ka. Awanan bain lagi jay. Palungsot ko dahil sa pagbaludan, tatang. Madi, talaga. Ay na, di mo pilitan ti magna, tamadipay baraw. Tatang, kapay ngay. Nakaruwara kon iya ospital. Yung marigatan nakpay matamag na. Wayne, tato ka nung amin ti injurem. At dapat ka nung injure iti durem. Iso ang materapi ka. Tatang, diyak kaya tagbali na baldado. Apay kastoy tinagtungpalag. Nala, di ka nagsagit. Tinasayat ka ramidam. Pagpapawiyam, dagiti nagbasulam anak ka. Kitagkid daw kay titulong ti Diyos. Kay sulang ti makatulong ken ka. Buyogam iti kararag ti panagagas mo, anak ka. Uwan tatang, diyak kaya tagbali na baldado. Kaya't ko ti agimbag, tatang. Tiam mo kag nanayonan ti panagbalin ko abaldado nga pagyamanak unay ti Diyos, tayin inot metla ti panagimbag ko. Ngam sana nakasi ti sigod ti kinapigsa kamagna, tanalaka akon amabanno. Kan sana kon amakapardas amagna, kan jakon makataray. Ininayad laang ti panagnak. Ngam no pay kasta pagyamanak lata ti Diyos tay ni kanak pay ti gundaway ko amang ilintag kadagiti nagbasulak iti kalabas. Nagkidawak mat iti pamakawan kadagiti nagbalina nobyak kat napakawandak mat. Ammo kapalagip kanyak ti kasya napasamak. Kabutbuta nga talaga ti agarami diti sana may parbang tay ti udi na adda aguroray aso papak na. Alakastan, tigayem mo, eman. Ala gagayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan diti drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos pare ti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Kinisagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Monya. Dirman ang biyanang. Aklonak nga dapal palanggwad ko nga oray awamat may palanggwad ko no daduma. Pakaragsak launay nga minti kastangar aramidak. Kat adapadak abaket apakay ni insecurak. Kat ti Jack ni namnama, ti baket akakontrak agbalin matlagayam nga abalayan ko. Rogyak man ti agsalaysay. Nakaluto kan, Aryong, Lakay? Wayne, kalkalpas ti lutaw. Manganta nga ruday, monya bakit? Ay na, nagbanglo matalino tumon. Umaya mo ti crispy pata si data. Ala, aggao ka nga ruday, tamangantan. Sige, mabitla nga rod. Ipan ko pa'y dagito'y plato kan kutkut sara iji balkong. Nay, hapay nga ipan mo iti na kita. Adamo lamisaan, ijay. Ijay tamangan, tanapresko ijay. Napresko nga. Amom, anagasidag ti kalsada ti balkaw. Lablab sanda ka nagiti tattao ija amang mangan. Kanya kuma, awam madakes na. Basta ijay ti kayat ko panganan. Malala, tasubliak ti masidakenin na po'y numadamdama. Ipan ko pa'y dagito'y plato ijay. Lumakas kami pa inana. Sige laang. Mangantayo agsidatay iti crispy pata. Ano santada Sige lang, nanang. Kababain ti mangmangan dito balkaw. Nagasidagla una iti dalan dito. Makikita ti makan. Mayat kit di ano makita da. Tapno agtilmon da. Umapal da. Iso gayam adito iti kayat mo apanganan. Tapno maipasikat mo ti sidam. Saan mo pa kay baludan tagpasikat? Adan ayan na damag mo na ibaludan na pasikat. Awam mag. Bakitan ka pasikat? Apay ti kunam, nasayati kas tangar aramidan. Papaapalam nagiti pada matao. Kubam nga umapal da.
Adama may paapal. Malaksidan no awan. Mapan ka man kidi dita paraangan da susima. Day, anyat kuwak di tangay. Ang utem no dumanon taya mo ti crispy pata si data. Mga takit din. Nagadong mo mabakbakitan. Pasikat at talaga day tamon niya. Kita anay, inruar nan jay kabarbaro a washing machine da. Baybayan nyo ano inruar na? Kaya na siguro taglaba di tarwar ti balay da ah. Pasikat kit di Aywan, apay, agar-aram pay laang jay anak nakin kaaya. Ay, kwa, inaklon kon ananang. Anya, apay nga inaklon mo. Amumot asaan kami nga agkadut-dutan iti inana. Anyat mabalin ko nga ikot, ay ayatok nga rudmot nanang. Sinaamon, mangkita kalaangan iti sabali nga aklonam. At dapay mo dagitay agar-aram kun ka. Malaksid kin ni Marco. Ni Marco tinapilik kadakwada nanang. Ngamin nasingput kan nagagot. Wan angam jay inana ngay. Nagalas mo ti ugali na. Ay manjak. Jak kayat tikas di aklasi ti abalayan. Saan la ni nana mo niya tayan ti problema nanang. Uray da kayo. Agpada kayo ana pride iso akasta. Na pride asa sa woman. Basta, naalas ti aramid day ta akaruba. Man nakibiyang, naapal, agraraman, pasikat kan. Ay basta, rinuker ti ugali na. Bagbagay na ginagan na amon niya. Nayunam la iti de, kat agbalinin a demonya. Tilay bagbagayo mat. Inton kwan nangag na kayo. Ay oray mangag na tagpay sumat. Mapan na kumapanayunan iti de, jay nagan na. Tapno agbalin a demonya. Wano saan, panayunan na iti no, tapno, nomonya. Bagbagay na dagitaan nagnagan. Ay, Marco, agring ka man. Marco! Abay na lang. Agpayswaya ada kayon kanidunang anak da dya susima. Wala lang. Makalawasan ng inaklonak ni Duna. Anya, kunak matadimon patuluyan nga Arman. Ay, pinatuloy mo lat tagayam. Ni Duna ti kahit kung asawaan na lang. Nasingpot ni Duna. Nubyam lang di mo ikaskasar. Nagaduma nga minti mabalin mo ang nubyaan dita. Ngamday jay pay laang mo. Ammo makaapak jay inana. Nanang, noon niya ti susik yung kininana susi ma. Saan da kaming iramraman nga anak yaw? Da kayo lang kagapa Saan da kami nga iramraman? Tawan ang mumi ang pagapapaan yaw. Kan idyan yung man ngamin ang tigas ng aramid yaw. Bakbakitan kayo ngagparpada. Ang kaslawan pag naknakman yaw. Pasensya kayo, niti pa nagsasa ko na lang. Para mo't ti pagsayatan nyo da ito Da kayo mo't ti kababain. No di yung sardengan ti kas tangaramid yo. Kan paka-estresan nyo da ita. Naragragsak tagbiag na awan kaapa nanang. Ay, nasingpetak mat. Sa anak mo't aman nakiapa. Maprobukarak laang nukwa. Tanagalas mga minti ugali day jakaruba. Alaos to. Bigbigat man na sumanao kayo. Saan ngamin atila pa kasiksikuran nyo, nanang? Upayam man dya anak ta aryong. Ibagam ta saan ani doon at ikasar na. Hanggat di mo pangayatan kinido na ayakit na singpot may. Na respeto abalasang. Nasingpat ang dya inana nga ay. Ha! Swapang mat. Hanggat bibiyang di inanakin ko ana aya. Kit ni doon na mo't asawaan ni Marco nga anak tano bilang. Saan mo't aday inana? Ay uray pay. Basta jak kayat day jay agbalin nga abalayan. Oray awa-awan. Kasano ngay doon na? Tulagan tayong ti kasarta. Kahit kan nga ikalaysa. Tapno makadwa ka ni tiag nanayaw. Kayat kumutan ati makikalay sa Marco. Ngam ninahanang ti problema. Di na kayat makikalay sa akin ka. Kinapudno na. Uray ni nanang ko.
Di na mutla kayat asikat agbalin ang manugang na. Ta di na kanu kaalaan ti agbalin nga abalayan na. Ay, agpada day tirason ka ni nanang ko, Marco. No apay mo nga minakas jayda Di dalag ba ini ti kas jingar aramidan da. Bakbakatandan ngam day talag sinsinong bater aramidan da. Un nga ron. Dua kami pa yung kinitatang amang bagbaki ni nanang ko. Umisumot latta. Ay, kasano nga ron ngay matulag ti kasarta, Marco. No kas jay mo dagitiin nata. Katulagan tayo lataan. Sa nabali tadda ni tatang. No ngay saan na kayat ni nanang ti sumango. Mangayab kan iti ikit no ulitag mo. Tapno adda kadwa tayo amang tulag iti kasar. Nga lang nga ron. Padasat to pa akasarita ni nanang. Bareng maayayok, Marco. Manjak! Imbagak mat ajak kayat na amon niya nga agbalin nga abalayan. Ngam ipilit yu tagkalaysa. Pasensya kayo nanang masapol nga ilaban ko ti ayan ayat mi ka ni Marco. Ay ayatek ni Marco nanang. Ay, makamuka. No siya, awan problema kin ni Marco. Ngam jay inana ti problema. Saan mat ada kayo ti agdan na ni nana mo niya Agabalayan kayo laang mat. Basta, manjak. Ayaba nga ron ni Uncle Fredo Ta iso ti kasarita da Marco no dumanon da. Makamuka. Natangkan ti ulom. Awan dengdenggam. Sukiran na kon nga inam. Idadan na ka mo, di nakipangpangagan. Naimbag pa idubing ka, tadanggam amin na may pagakan ka. Tungpa lumamin na may bilin kan ka. Ngumitawanan, di nagdangdangganan doon na. Ay, pasensya kayo nanang. Kasi tinakon-akon, ay ayatak ni Marco. Nakasingsingpot ka na dungo ngamin unay kanyak. Kan may sa... Mabalin kon ti makiasawa, tadak mo tan iti husto nga edad. Dandanipay ka mabakita na kabalasangan Makamuka, basta no anya timbagak isaw. Makamuka ngag desisyon, adinak mutladenggan. Anyat pagkaskas tamaya, kabagi susima. Awan mo't problema kiniduna. Tamo ti amin dito lugar tayo, anasing putabalasang na inday. Saan anido na ti problema, jay inana? Kahit, apa jay inana ya ti pakiasawaan di anak mo, ni Marco mat. Jak nga rod kayat ngagbalin nga abalayan. Siya kuma ati agpili iti agbalin nga abalayan ko. Mabalin na yaman ti kasta. Ay na, kabagis aya. Nanyaman ti sanyo pagkinkinawatan kinimon niya. Di yu iramraman na kitan nakyaw. Awan maramidan tayo no agin na yatta. Takarbangan da na ita. Suportaran tayo kidina. Nala, yung kagdi ko san. Agsukat ka. Tasanguan ta ti pamilya ni Marco ta dumanon da kanon itangal daw. Ay, Alan aggunay kan kabagis. Ipaigit mo pala na taguram kinimon niya no daman. Ipagpagapom, anak mo. Nakarubwat kan mo niya. Ang mga no agururay na doon na di tabalay na. Mabitlaangan. Simpa aklabi ito'y buok ko tanay nakagulgulumot. Agsusugar-gar. Hindi ni. Naka-high heels ka ba? Nakapurma ka matan di ti hostaw. Di tamo ilakarubat ipapananta. Wan, tapno saan nakatagtagibas si tanday di asusima. Naka-make up ka ba? Wan tapno napimpentasak nga may tiday di asusima. Ngalala. Agawaam ka raw, tani aldawoy. Ayaw mo na ka, no di ka makauray. Awam malat ganas ko mapandita balay day di abroha. Tala, orahin ka nga raw din. Tama nga no di ka umay. Darasam ka raw. ay ido na, nakitam tayo nalabas itabistida kan herban ko. Apay ayan nanang, nakasukat kay lang arudan. Mayat matabado yaw. Nakitak ngamin jay bado ni mo niya asumungad. Kunamutlan mga nakiti kasaran. Isungag sukatak, ay saan amabalin anapimpintas ti bado nangam siyak. Anya, ay naatrasadon ti oras.
Ingkay katsabtan ida di tarwaran. Makasabsab at di oray aw-awan. Sige, tasapulok dyan na labasit abistida. Nasaya atad na kayon kakabsat. Abalayan mo niya. Umasidag ka ditoy. Abayam ni Aryong alakay mo. Ay saanan. Dituya ko na yan tiridaw, tamangag kumati bagbagayaw. Umay ka ngamin dito yan Agaabay tayo kada abalayan. Manjak nga raw. Apay di ka makawawat, aryaw. Ala, bay-baya mo na pala yan. Rugyan tayo nga rudo na pagsasaritaan ti kasar dagiti obeng. Pitsa-utsaw, ti aldaw ti kasar. 18 nga rod ti mayat a pizza. Utso nga rod. Si kaka ti masursorotan, susima. Apay si ti presidente, iti dahi ta pamilya. Saan matla asyak ti nagdesisyon? Insuggest ko, katwan kunada. Basta utsaw, ti kayat ko apit sa ti kasar. Ay, Mala, tapno awan rire. 28 latan ti pitsa ti kasar. Awan kadagita 8 ken 18. 28 latan. Nawatan niya. Alawan na nangkal. Da kayon tagdesisyon iti dayta. Awan angkal, da kayon. mano tinaurnong aparwad dagiti anak tayo abalayan aryaw. Jak amo man na balayan. Apay apakibiyangam ti parwad. Kwartam aya. Damdamagak laang si kakit dia ang mga no ultimo parwad kat dawatam ay agbain ka mo niya. No aramid mo di mo ipulaged. Ala, husto daytan mo niya. Saan ba na narita ti pagabaan nyo kinabalayan? Awan pakibiyangan tayo iti parwad. Takwarta dagiti anak tayo dayjay. Wan, tapangrugyan day ti negosyo dayjay. Gumatang day ti ado aburyas at araknenda. Boryas ngamat. Manok ti tarak nanda. Buryas nga road. Manok nga road! Ay, wow! Congrats, Donna. Masikog kagaya mo. Agyaman nak Wilma. Naimbag man ta nagsikog ka adagos. Ngam siya, awan pay lang aging gaita. Mano atawanan nga agdandan na kami kinilakay ko. Ngam awan pay matlat anak ni. Mala, di kay mapukawan itinamnama, friend. Dumteng tulat ta. Naladaw la siguro. Sapay la ko friend, tani mapmapanan titawan. Makaanakak kumapay mata, sakbay nga agmenopause. Anyan? Adayo, pa'y ti panagminopus mo, Wilma. Marco, ada ko makidawakin ka anak ko. Anya day tananang. Mabalay na asyak to timang panagan iti agbalin nga apo ko. Pagsaritaan minto pa yung agasawa day tananang. Tanarigat mo nuwan kun kunak. Asaan nga amo ni Duna. At sa ngamin insagana na anagan tagbaling nga anak may. Alamat tan, Ada kurso nadak anagan, akayat ko pa inagan ni ti apo ko to. Sige, tapagsaritaan minto nga agasawa. Duna, ibagam ni Marco, tasyak to timang panagan di ta ipas ngay mo nga apo ko. Anya? Adda na pintas anagan na kayat ko apainagan kun ko ana. No lalaki, panaganak iti Ferdinand. Wano saan, Leo. Tanapintas ti mining dagita anagan. Naturad kano ti may sa akayat asawan dagita anagnagan. No babae ngay. Oh, di Ferdinand niya. Ha? Atid dugsa day tanagan. Ti kayat ko katay talula alitra ko ma. Tapno saan ta marigatan nga agsurat into nag-eskwelan to. Oh, di eksakto jay Leo. No babae mo't Leia. Mala, makitan to nanang. Ne, kasano daytan ngay? Kat nagisarita mo't ninanang kanyak. Ngay so kano timang panagan iti ipas ngay munto nga anak tabakay. Ala, kasano nga rog ngay? Asino nga ititong palon ta kadakwada? Ay na, sigurado nga agapadan tumanon no anda saan na mapagbigyan kadakwada. Ay, unay mo't nga minon nagidya nga innata.
Tatila pag-apaan da. Ure ba sila ba nagpadakilin da? Huwag nga rod, Kas jay da nga tanaya, ginggat ingga na. Awan nga tat pa nagbaliw dan, Marco. Ay na, nagpintasan to'y apo ko. Karuprupan ni nanang na. Ni Marco, nga anak ko ti karupropa na. Iso na pintas. Agtal na ka man mat. Aywan, anyat impanagan nyo dona. Ferdinand niya mo laang. Anya, Ferdinand niya ngay bagbagam mo. Leonarda, tinagan na. Awan kadagita, nanang. Awan sinurot mi anagan kadagita. Tapno saan kayo nga agapa. Da kami tinang panagan iti apo ko yo. Sonya, tinagan ti apo ko yo. Una lang. Pinagtipon mi tinagan nyo adwa. Jay so, inalami ije susima. Kat jay mo't niya, inalami ije nagan amon niya. Anya! Niya! Daytoy ti pagbado ni Sonya inton kasangay na Impadait ko daytoy Markaw. Ha? Sige, tayo pakitaktukin ni Dona ang manugang yun nanang. Di yo balbaliwan dayta Taing karigatak nga impadait. Napintas ti disinyo na. Kasla prinsisan to dita no ibado na. Adda ginatang ko ijay mall a bestida ni Sonya nga apo ko, kanak ko. Pag bestida nanto inton birthday na. Ni, gimatang kay Mat. Sapi ada impadait ni nanang munya abistida na. Iduli nyo day jay, taday to'y ti pasuot yo. May mayat day to'y. Ha? Nangina ti pinanggatang ko dita. Pagbado na day ta iti agsapa aging gay ti malam. Sukatan yun to, numapuyutan nan ti cake na. Sapay mun una ni abalayan nyo anak kapadait iti bestida ni baby. Siyak ti basurot doon ah. Gumura ak no di yu ipasuot day ta iti apo ko. Kunak mo tadya impadait ko ti suot ni Sonya. Apay nga sa balit impabado yaw. Apa, yan yan problema. Katsak ti gimatan kita imbado ni Sonya. Magpakalaing ka nga min susima. Siyak mo na nakagatang. Agtutulad ka mat. Anya kay ka di, kababain ka lagi ti tao. Saan ko mamanin aday ti pagapaan nyo? Maday ti kasto yung araramidan yaw. At napagpaburan yaw. Unya, agtal na ka man. Di ka lagbain. Agawit tanong kasta ka. Nasakit tinakam ko. Agtutulad nga min day ta susima. Kasangit apo ko yung itangam kasta kayo nanang. Gusto ka din kababain. Nay, nakarubot kayo mo doon ah. Papanan nyo. Kun, na, apay da kita nagado agar-garat yaw. Adda na sa pulan mi pag nagdan mi iti sa bali a lugar na nang agabang kamin. Anya, nay, apay ngay apumanaw kayo. Apay nga ipanaw yu ti apo ko ngay. Wen atap na awanan ti pag-apaan nyo kaninanang. Imbes nga agkapya kayon taddan apo ko yo. Nga madadamat ti sanya pagkin kinawatan. Ah, Iso nga umadayo kami pailaang. Tapno sana may nayon ti apo ko yo apagapaan nyo nga agabalayan. Rabiin, bunya. Hanyat sang sangitam di taaya. Jay apo ko ta Di damat ipasyar dito'y balayan. Kailiw ko na yan. Da kayo ba't lati makagapo? No apay apimanaw da. Di kayo kami nagbay ni tar aramidin yaw. Pag-apaan nyo din da po ko yaw. Kas kay laubeng iti kas tangar aramidin yaw. Haryong. No kayat yung agsublida dito lugar tayo. Agbalbaliw kayaw. Agbayin kayo kami. Agasim dayta. Kaaldawan ti kasangay ta po ko ta. Agap-apa kayo. Gagabalayan. Nagadupay mo ti tao. Di yung pa'y ibain ang lagi tagasawa. Iso apagpampanunutan nyo daytan. Munya. apay ngay, adi kay mo laagawi din dito'y lugar tayo anak ko. Di yu mo nga rod ibaga no sa dino abanda ti ayan nyo. Taumayak ko mapumasyar. Kailiw kunti apo ko. Uray saan nyo na makitkita ti apo ko yo. Wawan mo pa nagbaliw yo nanang. Ah, Diyak kaya tapat ti apo ko yo kat pagapaan nyo nga agabalayan.
Iso ano may kariyo, ngagbalbaliw kayon. Ngagkapya kayon kaninanang mo niya. Sige, ipakita mi ti apo ko yung kada kayo, nanang. Anya. Nakita mo unjay apo ko ta munya. Ay, saan pa'y ngarod susima? Si Kangay. Agpadata. Awanon. Didan kayat nga ipakita. Aging gaadita kanu agkapya. Ay, kastamot lang, di kanayon nga ibagata anak ko kanyak. Apay, isi ka, may turad ma, wano ka ba alam, sana makita itagnanayon tapo ko ta. Saan kailiw ko nga roden. Kayat ko na makita. Kayat ko nga awiron. Ay, katanya pa'y lang arudar aramidon tangay. Agkapiatan atap no agawidon dagiti anak ta. Ay katadakan kaday ta. Tano siya, si kalat ururayok ngagpakumbaba. Tana nga ato ti pride mo. Agpada ta, ana nga to ti pride na. Iso asaan tan nga agpinabasol. Mala nga rod, agpinakawantan. Nag-video ta nga rod. I-video ta ti panagpinakawan ken panagkapyatan. Taisen ta kadagiti ubing tapno mamati da. O sige, sikati makaam mo, susima. Abalayan. Pasensya kan, abalayan. Sorry, iti naisawsawang ko iti kalabas. Wen, napakawan kan. Kat sorry mata, susima. Abalayan. Nagpinakawan kami kanya abalayan ko kat idinamuan dagiti anak mi nga okay kamin, nagawid dan kat kasta una ragsak mi, na nakita mi manan ti apo ko mi. Manipod din nagtinulong kami kanya abalayan anang awawir iti ipatpatag mi nga apo ko, kat inidyan min tinagapa. Alakastan, tigayim mo, monya. Alagagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Ipapaymat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dagkalayaman manan kada kayo amin, Diyos tagni na ititunggal maysa. Manipod man nga rod kinikab sa intang sa napud no anagan dakin kapadasan iti may drama ita. Kasto iti kunana. Dear manang biyanang, may sa akon a senior citizen. Kat adabugbugtong wano kakaiso ng anak mi ken nila kay ko. Kat nabakitanan abalasang. Ngam naklaat kami tabiglamot anak kinobyo ti anak mi kat may sapay a foreigner. Kat immanay daytang impalpalastog ti asawak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Papanan nyo nga agasawa, anak kaw? Mapan kami kanu ijay bagyo, tatang. Nay, apay, da kayo laang. Saan da kami nga ikuyaw, kininanang mo aya? Ha? George, we will come also with you, We want also to go in the plaza. Okay, come on, Tatang. Let's go. Bakit, ang sukat kan, tay ikuyog data da George kinli sa ija plaza. Darasem! Napanan di asawa mo nga, Elisa. Napanag si RBE, tatang. Itay tayo pa'y apumanag na. Apay, di tayo pa'y mapanmangan aya. Saan kanupay ang mabisin ni George, tatang? Nyamit tayo, mabisina kong. Kunamkin ko na at adakil ti tiyan na. Ado pa'y la siguro ti abasto ti bito ka na. Rumanere ka, Delio. Apay nga minasimurot ka, no rumaniklamo ka mo. Nagbati ka lakuman Ibagam ngamin, Alisa. Ibagam anabisina ni nanang mo. Ni, apay asyak man ti rason mo ngay. Umuna ka nga minan nga gawaid. Mangantayo pa'y mata. Kunang nag-shopping ti gagara tayo dito plaza. Nga magmagnamo ilagayap. Adumag ngamin taksay. Nga maapay aditay aglugan. Kasta nga minti kay kayat ni George nga aramiden, tatang. Ti magmag na. Kasla nga rod saan ang mabamban, no? Ay, makabanog mo di pumanag na. Makapabisin pa'y. Ibagam iyasawam tayntay pa'y mangan. Maulaw ako ditibusin kaw.
Remor kay samot kadalisay di kalman kabagis. Napanan nyo nga eh. Napan kami man, di bagyaw. Ha, impasyar na kami man, di foreigner manugang me. Ay ha, imbag man. Kat, nagpaspasyaran nyo nga eh. Kwa, nag-shopping kami. Hindi kwan, nang restaurant kami. Hindi kwan, nag-shopping kami manay. Ay, nagmayatan. Anya nga'y matirik na ti adda manugang na a foreigner kabagis. Ay, mayat akabagais. Kamayatan iti amin amayat. Diyak nga ron namnamaan ang makamanugang kiti foreigner. Oray na bakit ang nabalasang ni Lisa? 45 na nakaasawa pa'y mulang. Kat foreigner pa'y. Ay! Diyak ni namnama ang makaasawa ni Lisa iti kasday. Kunak nawan mangayat iti ka anakamon. Tanabakitan lang arod abalasang. Nagkutong kan nagngisit pa'y. Ay na, di mo tagibasitan tila nga jay anak mo. Takakas jay a klase ti type dagiti foreigner. Pang foreigner ti pintas na kabagis. Ungarag. Di ibagbaga tayo ana alas. Napintas mo gayam ka nagiti foreigner. Anya mo dagiti nga imbagbagam kan ni kabagis mondilyaw. Ah? Ti ko namjak nangag, tinagsarsaritaan nyo itay. Nag-shopping nga ibagbagam mo't. Ulbud ka mo't alaklakayan. Hey na. Nagdamag kin ka intang. Huwag ko namlatan. Alangan nga inak ibagbaga nagnalat inararabid tayo di bagyaw. Adi tayo nag-shopping. Kaman ano kumano ibagam tagpay so iti kabsat mo. Kababain. Foreigner di manugang ta. Nangataw ti panagkita na kinwana. Big time ti kasday. So ano agdamag? Uwin ko namlatan. Tatang, nanang, anya nga'y, yawid na ko ni George ije pagilyanda. Ay kit mayat Tapno ag citizen kamutan iya pagilyanda anak ko. Agan anad kayo iti flight yu anak ko. We are leaving now, Nanang, Intang, Tatang Delio, till we meet again. Oh yes, ay, my handsome manugang. Don't forget to remember us, you paw it as a money. Tila ibagbagam mo't. Di ka lagpain dilyo. Ikit manugang tamay. Awan mo sabsabali ka natan. Pagbain ng pailaan ngay. What did you say, Tatang? I said... I do not mind what he said. You go kit di na, so that you will not be late in the airport. Alang nga rod, patuluyan min nanang. Tatang, kamo nani, let's go. Okay, honey. Nanang, Tatang, we're leaving now. Bye-bye. Babayaw, may handsome manugang. Agandad kayo, anak ko. Ay, napanan da Lisa. Makapaikawa mo't. Awanan dyan anak ta dito balay. Un nga ron, sa nabalay. Taba pan agakop iti dolyar dyan anak tayo dyan abroad. Maday ta ka manon. Tila ibagbagam. Amom nga rod ayan, ado ti kwarta dyan nakasawaan na. Kat siyempre foreigner nga ron dyan ti kwartana. Kano masayangan to pa iti pagplay ti tayo iso nagnagna tayo. Kan budget mil amin akin kinan tayo. Nainot siguro met Aguro ornong siguro iso nga agtip-tipid. Di mo lam mo Ay, nabitla nagamam mo ngam nagasawa dan. May mayatin tikas dyan, bakit? Tama nga numaagaw pa ilati sa bali ni George. Sayang. Ay, sapay ko mga rod tagbalin to ang naragsak dyan anak ta iti puder day dyan lalakay. Sapay kumata ipatag na itag nanayon di anak ta. Lisa, honey, stay here at home and I'll go to work. What I am supposed to do here ngay? I am so boring, honey. I want to work also. I don't want you to work. You might even get courted by someone out there. So just stay here, okay? I'm just here all alone. I feel so bored staying here. All right, honey. I'm leaving now. Bye. I want to go out. Can you give me some money so I can go hang out? No,
That's not allowed. Just stay at home. You're not going out. I cannot give you money because you might spend it on all sorts of things. Nakaimimot ka matgaya. What did you say, honey? I said, nakaimimot ka. Pati makan, limitado. Kitaam ni, kimutong ako. What are you talking about? I don't understand. I said, lawlawan ko anak ki asawa kan si murot kan ka. Permi ababawik, George. Hello, Lisa. Kumusta kan nga dito abroad? Kumusta kayo ita asawam? Nagboring nga rod nanang. Kasano, awan ka aruba mi ditoy. May sa abalay tay ka aruba mi ditoy. Awan pa'y pakibiyangan na iti ka aruba na. Sa baligayam ti style da ditoy. Saan akas dita Pilipinas? Amabalin mo ti makikaaruba amapan makiis-istorya. Dito'y awan pakibiyangan ti kaaruba kan ka. Saan da ka apan pansinan? Anya? Akat, apay di ka pala na irwam ay anak ko. Diyak kaya ti kasto ang klase ti panagbiag nanan. Pero may aboring ko dito'y. Di nakmet ngamin kaya't apagtrabaho ni George. Amangan kanuno armandak no rumwarak dito'y balay. Anya, apay naimon ayan ni George. Ay, pero minanang. Iso asa ko la maigaman ti cellphone ko no kas di amapanen ag trabaho. Anya, sana bali basta saan ngagkabel. Saan matkit di? Ngum sa bali ti style na nanang. Tengedin nakmat una yun. Ay, sa anak anawaya dito'y nanang. Agatan niya nga ro ti planom ngay. Kasla kayat kunti agawid di ta Pilipinas. Anya, imbag ano palubusan na katiasawam. Agpakpakaasi ka. Ay, ala, makamuka nga rod Ang nga magpanunot ka na imbag di kag dardarasudos. Pagsaritaan nyo na imbag iti asawam ti planom. Tapnawan tumpwar arire anak ko. Nay nangalaam di tarilom dilyaw. Ginatang ko yung ukay-ukay. Adumot gayam timported ariloy yung wagwagan. Nay, napintas mo't. Uwe na, nagkapoy jabur da ito. Nalakalaang ti pananggatang ko iti da ito. Dadadadahil na. Saan nga agandar? Sa ginatang mo no dadaal gayam. Inak to iparipir Kat usaram to nga rod ano na repairan. Di mo usaran na dadaal. Amo na pa'y nga ron no dadahil da ito no saan. Diyak ibagbaga Nay, itala ang makitak anak karilo ka, kabagis. Ne, napansin mo materilok. Impawit man tay foreigner amanugang ko. Aya, nay imbag man. Naidumdumat style na arilo Si kamang matadamanugang na foreigner. Ay katmayat nga rod tanakatumpong ni Lisa itinasingpot kan naparabor nga asawa. Wala, kan foreigner ko naman. Kat, kumusta matan ni Lisa nga anak mo ijay abroad, kabagis delyo? Ay kat mayat tibiyag na iti sidong ti foreigner nga asawa na. Nagdakil ka no ti balay ti asawa na ijay. Dudwadang agnanaad. Ay masapol nga rod nga agsikukan Tapno adda kadwada ijay dakkala balay da. Uwan kumagarab. Tapno maddan kami matan iti foreigner nga po ka. Ngam makaanak pa nga ta ni Lisa bumakmutay. Ay wan bareng napigsakat ti dara dagiti foreigner no mailaw kada tayo a Pilipino. Nagmayat nga rod ti kombinasyon da. Da kami lang, tinakamanugang iti foreigner dito lugar tayo kabagays. Iso nga adulaki dito mapapal ka na kami. Ay katadalat ta siguro mat kabagis. Bakit? Apay, awan pa'y pauit di anak ta manipod abroad. Pauit na nga. Kwarta nalipatan na tansamot tan di anak ta. Sagpaminsan pa'y nga umawag. Manmano ka no nga mina makasilpon. Tapasaray igaman nila kay na ti silpon na. Di mo't lag pauit iti kwartatan. Kat dolyares mo't ti kwartada ijay. Apay ngay nga ta. Diyak ka mo Mabainak lang agdawat iti kwarta. Tanay, awam mo trabaho dya anak tayo dya abroad.
Apay, saan nga tangay ikan di foreigner nga asawa na iti kwartada? Adat sirbin ala kay asawa iti foreigner ngay, no di da ikan iti kwarta. Diya ka mo Mabainak ngagdamag. Maburburing ka no nga ron ijayan. Tadala ka no iji balay da. Kitmayat kid di ano kastata saan nga agbannog. Di na pa'y kayat. Siting prite, kinkas la prinsesa Jesidong tasawa na. Diyak lang mo tanay kunanamot ang naimon di asawa na. Ay na, gagangay lang day ta imon-imon. Love na nga ro di anak ta. Iso natural lang nga gimon. Awagak tuman di anak da. Agparik na akman. Bareng pauitan na tan iti kwartata. Hello, Lisa anak ko. Kumusta kan nga dita abroad? Ma'am, ado ti mga apal kin ka dito lugar tayaw. Kin oray da kami adadakil mo. Apalan da kami. Tanakamanugang kami kano iti foreigner. Anya ko mati apalan da kanyak ngay. Agbababawi aktupay anak ki asawa ni George. Nay, anya ko mati pagbabawyam. Kat adda ka lang arunin dita abroad. Nagboring. Kasla imayak lang nagkatulong dito nga awan sweldo na. Ha? Gaputadyak kaya ti maboring. Tila aramida kon dito'y balay. Nga makabanog mo. Nagdakil ti balay ni George adalusak. Isunsamot nga inasawa na. Tapno addagbali nakatulong na. Anya? Kat ano sa mun basta ikan nakalakit di ti kwartam? Pulos tatang. Di na kayat nga ikan. Tadi na kayat makaruwarak dito'y balay. Kasla akbalod dito yun. Tadyak makaruruar. Anya? Apay ngay. Kimutungak pa yun. Gapo iti stress. Ma-stressak dito'y tatang. Ay na, ano sa mun may ruwam kanto anak ko. Sa nabalay, tadakan di ta abroad. Kit pakaidayawan mi unay day ta adadakil mo. Tanakamanugang kami iti foreigner anak ko. Kaya't kundi agawid tatang. Diyak kayatin dito eh. Ay saan apay nga agawid ka. Agawid ka kahit agsubli ka man ay iti kinarigat ti panagbiag. Anyalat sa wanda kita tattaon ngay. Sabay kanayon ka nga ipanakil ka nakwada di tao. Ibagbaga ka na pintas ti biag mo ditan. Senyorita ka. Tadi na ka kahit apagtrabahon ti asawam. Pudno adinak kayat apagtrabahoan. Ngam dinak matikan iti kwarta tatang. Kan naimon, iso adinak palubusan nga agtrabaho. Kan rumor dito'y balay. Anya? Iso nga agawid aksan. Sa anak ka naragsak dito'y. Ay saan? Anyat kum dito yung agawid ka. Katawan mo trabaho. Awan no panawa mo ti asawam, bumabaman ti panagkita ti tattao kada tayon. Kakaiso na ang imatubas ti panagkita da iti pamilya tayo. Tadda na ikamang aporiner kada tayo. Agawid ka kidain. Asikaswam kiti asawam dita. Hello anak ko, naimbag man tayo mawag ka. Kumusta kan? Nanang, nagapa kami kini George. Isopin mo nawa. Ayan mo nga rudit hangay. Magmagnaak dito'y kalsada. Ay na, papanamon ngay. Diya ka mo nanang. Kumpurmi ditan Basta pumanawak pa'y laijay balay. Tamangan lumakabil nakti asawa. Agawid ak tumot lang. Nga magpagnapak pa'y lang. Ay na, wan tanay. Awan sa bali papanam. Isong agawid ka kiday. Anyat nagapaan nyo aya. Maburburing ak lang arudan. Umanimon pa'y lang matay dyan, George. Nagsabat ti pungtot mi nanang. Ay na, di ka unay nga rod umadayo Ang mga numayaw-awan ka dita. Kaya't kung tagawid dita Pilipinas, nanang. Kasi ka ano palubusan na katasawa manak ko. Di nagpalubusan day jay Ang kaya't ko taglibas. Anya? Sino takasarsaritan bakit? Ni Lisa Kaya't nakanutagawi dun. Kasaritam. Hello Lisa, apay manen aya? Tatang, agawid akon. Diyak kaya't dito yan. Ma-stress at dito Maburing Saan ka naragsak ititan na ti asawa? Kabkabilan na kaya?
Saan matkit di? Ngam nagsakit ti panagsasauna no aga pa kami. Ikit talaga kasta, Sensitive kan sama ngamin unay anak kau. No agungat ta asawam, aguli magkalaang. Nakais-istrikto. Si Luso, nakaimimot. Kaya't ko tagtrabaho, tapno adda kumamot kwarta. Nung di namot kayat, naimon nga minunay. Ala, agpakumbaba ka latan tanay. Adda ka di tapagilyanda. Mairuam kan tumot lang iti ugali na. Basta di ka agaw-awid. Adda ka nga ditan. Sayang ti kaadam dita. No agawid ka anak kau. Madanaga na katalagan lakay. Saan mo nga umawawag dyan, nakta? Kumusta nga tan? Nasaya at ti kasasaad na ijay. Gagangay ti bumakit. Agbali na sensitive. Arsagid launa siguro ni Lisa. Iso nga agapa na iti asawa na. Ay, Sayang lang. Ta saan-san ang makaanak ni Lisa. Adda kumamot pulit ti foreigner nga po ko ta. ay awanen. Saanan nga ganak dayjay. Nay, adda umawag. Ni mo George, amanugang talakay. Ela, sung bata matagusan bakit? Amangan no agipahu iti dolyar. Hello, George. Hello, Nanang Intang. Lisa is going home to the Philippines today. I will take her to the airport. Today, George? Yes, Nanang. She is insisting on going home, so I will allow it. Because I don't want us to fight again. Yes, George. Please tell her nga rod, to call us. Okay, Nanang. Bye. Anyat ko na. Agawid ka nun ni Lisa. Urayan ta tiawag dyan anak ta. Tasabtan tanto ija airport. Manganan, anak ko. Nakaluli magkamanan. Nagadayo tinakaiturungan dagiti matam. Umay ka manganan, Sige lang, nanang. Mangan kayong tanabsugak pa'y. Kaya't ko't imatulog. Nagidda ka mamanan, anak ko. Mangan kayon, tamaturog ka. Maturog ti kayat ko nga aramidan. No kunada nga ulimak. Keep silent. Stop crying. Anyat ibagbagamon ngay anak ko. Bakit? Apay nga akas tumutong anak ta. Agkakarat mo ti ibagbaga ka na aramidan nan. Rinabii mo tan asumanaong agmay-may sa. Panagkunak. Gapo siguro dahi tayo tinakaro nga stress na idija abroad. Na-stress launay. Kasta nga tagag paisaw. Kanya pa'y kumangay. No si kantumang ngamin. Imbes na nagawid pa'y laidi, ngam linapdam. Ha? Anya nga ita, kimarula ka nga rodan ti sitwasyon na. Di kag pabasol bakit? Tawan mo ti akin pagayatan iti napasama ken ko ana. Kanayo na mga men nga ibagay di nga gawid, ngam linaplapdam. Anya nga ita, isabasol mo da itaw. Kahit anya nga rutaramidan ta. Ipaagas ta ati anak ta, tapnagimbag, kasimot. Alang nga raon, intay paagas ti anak ta. Bakit? Impadoktor mi nga rod ti anak mi kat husto ti atap ko abo nga tinakaro nga stress na ti kasjay ang nagbanagan na. Inresetahan da nga rod iti agas na kat kasi ti Diyos ininot matla nagimbag ta anak mi. Nagpakpakawan nga rod ti asawa kita anak mi tama konsensya gapoy ti panang laplapod na idikan kwa na nga agawid diti Pilipinas. Kat ita saan na nakayat ti anak mi tagsubli ita asawa na isa nagsinadan. Alakastan, tigay mo intang. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio.
In your nose, para iti script kaniti drama to gayemyo, Jenna Almoite. Thank you manen, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.